Hola devs, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a una emisión especial para ir comentando el Google I.O. Saludos a todos los que están aquí en el chat. Déjenme ver si lo puedo poner por acá. ¿Es este? Creo que sí es este. A ver. Pues ya va a empezar este y aquí ya ando. A ver. Ahí está, creo que sí. Saludos, devs, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Saludos acá tanto en YouTube como en Twitch. Ahí veo a Blogos47, a Fernando, a Sergio, a Carlos y a Lester. Saludos. ¿Cómo se escucha esto? ¿Bien? Según ya va a empezar. Déjenme ver. Saludillos a RJ y a Brandon. Pues a ver qué tal se pone, ¿no? ¿Qué tanto anuncian? Vamos a ver. Since day one, we set out to significantly improve the lives of as many people as possible. And with a little help, you found new answers, discovered new places. The right words came at just the right time. And we even learned how to spell the word Epicurean. Life got a little easier. Our photos got a little better. And we got closer to a world where we all belong. Bueno, ¿se escucha para empezar el audio? A ver, ahí, ¿se escucha? So as we stand on the cusp of a new era, El audio del evento. AI will reimagine the ways we can help. We will have the chance to improve the lives of billions of people. Ok, dice Sergio que sí se We escucha. will give businesses the opportunity to thrive Excelente. and grow, and help society answer the toughest questions we have to face. Now, we don't take this for granted. Un poco. Bueno, a ver So ahorita. while our ambition is bold, our approach will always be responsible. Voy a subir Because our goal lo is to máximo make que AI pueda. helpful for everyone. ¿Cuál es este? Que por cierto creo que la primera vez que es el evento en vivo, completamente presencial, Good morning, everyone. Welcome to desde Google la I.O. pandemia. It's great to see so many of you here at Shoreline, so many developers. Excelente. And a huge thanks to the millions joining from around the world, from Bangladesh to Brazil to our new Bayview campus right next door. So great to have you as always. As you may have heard, AI is having a very busy year. Bueno, ya lo dijo, ¿no? So Desde we've el got lots principio. to talk Todo lo que about. van a Let's get mostrar yo started. creo que va a ser mucho de AI. 7 years into our journey as an AI-first company, we are at an exciting inflection point. We have an opportunity to make AI even more helpful for people, for businesses, for communities, for everyone. We've been applying AI to make our products radically more helpful for a while. With generative AI, we are taking Bienvenido the next Alexis step. al canal. With a bold and responsible approach, we are reimagining all our core products, including search. You will hear Tómala, more later in the keynote. Incluido el buscador, Let me entonces a start ver, with ¿qué van a few mostrar del examples mismo Google? of how generative AI
Ya is platicamos helping to anteriormente evolve our cómo... products, starting with Abajo. Gmail. Cómo el tema del chat GPT sí los puso nerviosos. Y entonces ahorita van a querer integrar todavía más cosas de inteligencia artificial pues, a sus productos. Ahorita está Smart hablando Compose led to more de Gmail, ¿no? advanced writing features powered by AI. They've been used in Workspace over 180 billion times in the past year alone. And now with a much more powerful generative model, we are taking the next step in Gmail with Help Me Write. Let's say you got this email that your flight was canceled. The airline has sent a voucher, but what you really want is a full refund. You could reply and use Help Me Write. Just type Ahí in the está prompt mostrando of what you algunas want, capacidades, por ejemplo, and para... email to ask for a full refund, hit create, Yo creo que and tener a full draft sugerencias. appears. Sí. As you can see, O sea, it tú conveniently escribes pulled in como flight details from the previous email. la introducción del texto y te debería ayudar como a generar todo el correo. Maybe you want to refine it further. Está bueno. Pero bueno, es algo que ya... Increase the chances of getting Se supone que ya deberían haberlo anunciado hace tiempo. And there you go. I think it's ready to send. Help Me Write will start rolling out as part of our Workspace update. And just like with Smart Compose, you will see it get better over time. The next example is Maps. Bueno, pero si se fijan, fueron directo al grano, ¿eh? O sea, luego, inteligencia artificial, toma. So people can explore O sea, no vienen con cuentas así de... Nada más que inteligencia artificial. AI to create a high fidelity representation of a place so you can experience it before you visit. Now we are expanding that same technology to do Además de what que es el Maps does mismo best. Sundar el que está dando los anuncios. O sea, no es como en otras ocasiones en Google Maps donde provides 20 billion llega a delegar kilometers of directories la every presentación day. de productos o algunas funcionalidades al resto de su Imagine if you equipo. could see your O sea, whole ahí se trip in ve esa advance. diferencia. With immersive view for routes, now you can. Dice Marce, ¿qué otros servicios van a tener implementado AI? Yo creo que uno, el buscador, el tema de Gmail. Creo que también por ahí en Google Docs o Workspace, como le llaman. Todo, o sea, todo. Ahí incluso yo creo que el tema de mapa también. And I want to get a feel for it first. Click on immersive view for routes, and it's an entirely new way to look at my journey. I can zoom in to get an incredible bird's eye view of the ride. And as we turn, we get onto a great bike path. Eso está padre, ¿no? O sea, que puedas navegar así. It looks like it's going to be a beautiful ride. You can also check today's Lo air malo es que quality. eso para Looks like AQI is los 43 países de la pretty TAM, good. eso está And if I want to años check luz. traffic and weather, Generalmente and see eso how lo it hacen might en las change over ciudades the next más few hours, populares I de can Estados do that. Unidos y Looks like algunas it's gonna otras del pour mundo. later, so maybe I want to get Pero going now. imagínense que pudiéramos tenerlo así. Immersive view for routes will begin to roll out over the summer and launch in 15 cities by the end of the year, including London, New York, Tokyo, and San Francisco. Sí, San Francisco, obviamente. Siempre es ese. Another product made better by AI is Google Photos. We introduced it at I/O in 2015. Bueno, en Google Fotos ya hay mucha inteligencia artificial para todo el tema Breakthroughs in machine learning de edición y made it filtros. possible A to ver, ¿qué search otra your cosa? photos for things like people, sunsets, or waterfalls. Of course, we want you to do more than just search photos. We also want to help you make them better. In fact, every month, 1.7 billion images are edited in Google Photos. AI advancements give us more powerful ways to do this. For example, Magic Eraser, launched first on Pixel, uses AI-powered computational photography to remove unwanted distractions. And later this year, using a combination of semantic understanding and generative AI, you can do much more with a new experience called Magic Editor. Let's Magic have a look. Editor. Ha de ser como Say you're una on a funcionalidad hike, para you stop to take a photo hacer in front of ciertos a retoques, waterfall. ¿no? Por ejemplo, ahí yo creo Wish que you va a had taken quitar your bag off for the photo, so ciertos then you go ahead elementos. and remove that back strap.
Ajá. The photo feels a bit dark, so you can improve the lighting. And maybe you want to even get rid of some Es clouds. como la funcionalidad que tiene Photoshop, ¿no? As sunny as you remember it. Seleccionas una parte de la imagen y trata de rellenarla con lo que hay alrededor de esa selección. You're really catching the water in your hand. No problem. You can adjust that. Está padre también, ¿no? Que te selecciones y te muevas a cualquier lado de la foto. There you go. Let's look at one more photo. This is a great photo, but as a parent, you always want your kid at the center of it all. And it looks like the balloons got cut off in this one. So you can go ahead and reposition the birthday boy. Magic Editor automatically recreates parts of the bench and balloons that were not captured in the original shot. As a finishing touch, you can punch up the sky. It changes the lighting in the rest of the photo so the edit feels consistent. It's truly magical. Que bueno, aquí viene de nuevo como la duda, ¿no? De qué tanto entonces una foto es una foto si prácticamente ya estás cambiando cómo fue tomada, ¿no? Es una de las cosas que platicábamos en un stream anterior con el tema del Galaxy, de cómo, por ejemplo, tú puedes apuntar hacia la luna, tomar una foto, pero el Galaxy superpone una foto de la luna para que parezca que realmente tomaste la foto así de cerca. Entonces está bueno como va a surgir el debate a partir de que ahora puedes modificar literalmente las fotos, no solamente temas estéticos como el color o el brillo, sino literalmente hasta mover los elementos. Dice Vision, lo del borrador me fue útil en mi Google Pixel. Sí, creo que nada estaba disponible, ¿no? Ahí en los Pixel. First, by improving your knowledge and learning and deepening your understanding of the world. Second, by boosting creativity and productivity so you can express yourself and get things done. Third, by enabling developers and businesses to build their own transformative products and services. And finally, dice el Google Lens también es de mucha utilidad. Creo que en el tema de los Pixel, pues obviamente como son sus teléfonos, incluyen más funcionalidades que no están disponibles de forma inmediata. Eso, o sea, está bien. Vamos a ver. Ahorita van a hablar de Palm. Ok, la segunda versión de Palm, que es su LLM, o sea, el que le da vida a BART, que es la competencia de ChatGPT. Más de 25 productos que ya utilizan Palm 2. De nuevo, aquí el tema principal de Google es cómo trata de adelantarse a todo lo que ya está haciendo ChatGPT. Palm 2 models are stronger in logic and reasoning thanks to broad training on scientific and mathematical topics. Ok, eso nada más es como spanning over 100 languages. So it understands and generates nuanced results. A veces siento que esa información realmente no es útil. De nuevo, porque es algo que ya se debería esperar hoy en día. Ok, temas de código. De nuevo, este es como si fuera BART. It first recognizes the code is recursive, suggests effects, and even explains the reasoning behind the effects. Saludos a John, aquí andamos chismeando un poquito del Google I.O.
Realmente esto ya no es impresionante de nuevo porque ya lo hemos visto anteriormente con Bart y con ChatGPT. When fine-tuned on domain-specific knowledge. We recently released SecPalm, a version of Palm to fine-tune for security use cases. Ok, ahora dicen que tienen como una variante de seguridad. Esto es algo, por ejemplo, como lo que implementa Code Whisper, que también ya lo vimos aquí en el canal, que tiene como una funcionalidad para hacer análisis de seguridad de tu código. Y también tiene MedPalm. O sea, digamos que están anunciando más como... Es como si tuvieras al ChatGPT pero orientado a ciertas industrias, ¿no? A temas de código, a temas de medicina y así sucesivamente. O sea, nada más digamos que le están dando el enfoque del entrenamiento de los datos apuntado a una cierta actividad. Es decir, que no sea Palm tan genérico, sino que dependiendo de para qué lo quieras utilizar, ya esté preentrenado con información mucho más específica. O sea, está bueno. Yo creo que al final es algo que muchos están haciendo porque, por ejemplo, acá en Microsoft con Azure también tienen como que Azure para medicina, Azure para seguridad, etcétera. O sea, como que es el mismo producto, pero agarran la variante y nada más lo enfocan en algún caso muy específico. Saludos a Sergio, que se volvió, ándale, Principal Developer. Muchas felicidades, Sergio. AlphaGo, transformers, sequence-to-sequence models, and so on. All this helps set the stage for the inflection point we are at today. We recently brought these two teams together into a single unit, Google DeepMind. Google DeepMind hace unas semanas anunciaron que iban a unir dos organizaciones encargadas en todos temas de inteligencia artificial. Uno era DeepMind, que era una empresa que creo que adquirió hace unos años, y Google, otra variante de una organización de AI. Entonces, la idea de esta nueva área es que puedan, obviamente, combinar y tener un solo punto de control en la creación de temas de inteligencia artificial. Dice David, ¿de qué me perdí? ¿Todavía nada? Aquí andan platicando apenas de cosas de AI que quieren integrar. Entonces, Gemini, según esto, parecería ser como otro LLM o otro modelo, pero no sé, bueno, no sé si ya dijeron en qué lo van a enfocar. Two important approaches are watermarking and metadata. Watermarking embeds information directly into content Mira. in ways that are maintained even through modest image editing. Moving forward, we are building our models to include watermarking and other techniques. Mira, eso está interesante. Quieren insertar marcas de agua para poder identificar imágenes. So you can imagine how important this is going to be in the future. Metadata allows content creators to associate additional context with original files, giving you more information whenever you encounter an image. We'll ensure every one of our AI-generated images has that metadata. James will talk about our responsible approach to AI. O sea, digamos que esta es como una propuesta de solución de cómo poder arreglar ese problema que existe con las imágenes generadas a través de inteligencia artificial, en donde pues tú no sabes hoy en día, dependiendo de la calidad de la generación, si esa imagen es real o falsa, ¿no? A ver ahora con Bart. It now supports a wide range of programming capabilities, and it's gotten much smarter at reasoning and math. Ok, dice que ahora ya tiene más habilidades. De hecho, ya me dieron acceso, la verdad es que ni siquiera lo he probado, pero... To share more about what's coming, let me turn it over to Sissy. A mí me da risa como, por ejemplo, ya anuncian Palm 2 para Bart, cuando todavía Bart ni siquiera está disponible de forma general. O sea, están avanzando en un producto que todavía es beta.
O sea, eso no sé qué tanto es bueno o malo. Review de Bard. Igual y el viernes, ¿no? En el chismecito de... Vemos qué pex con el Bard. Incluso podríamos compararlo con con ChatGPT, no, con Bing Chat, que digamos es la competencia realmente. Bard can now collaborate on tasks like code generation, debugging, and explaining code snippets. Bard has already learned more than 20 programming languages, including C++, Go, JavaScript, Python, Kotlin, and even Google. Ok, los lenguajes que soporta Bard. And we're thrilled to see that coding has quickly become one of the most popular things that people are doing with Bard. So let's take a look at an example. I've recently been learning chess, and for fun, I thought I'd see if I can. Y mientras yo aquí ando trabajando también, Devs, entonces. En lo que dan su demo del Bard, déjenme arreglarlo. Okay, here Bard created a script to recreate this chess move in Python. And notice how it also formatted the code nicely, making it easy to read. We've also heard great feedback from developers about how Bard provides code citations. Dice el chismecito del viernes, sí, vamos a dar un resumen rápido. Ahorita, pues digamos, estamos corriendo todo, ¿no? Para ver qué onda. Mira, así es como te muestra, ¿no, Bard? ¿Cuál era el tema de Bard y que le criticaban mucho? Que estaba limitado, es decir, te decía que no podía ayudarte con temas de programación, pero si le dabas medio la vuelta ahí en el prompt, ahí es donde aplican las herramientas de prompt engineering. Ya te dejaba mostrar código. Pero ahorita parece ser que ya le cambiaron la variable de false a true para que pueda mostrar más código, ¿no? Pero de nuevo, creo que esto ya ni siquiera es sorprendente. O sea, desde un punto de vista que nosotros ya conocemos ChatGPT, o sea, es algo que esperaríamos que ya tendría que haber anunciado desde hace unas semanas. Pero aún así, pues, qué bueno que al menos ya podemos utilizarlo. Y a lo mejor, y para el viernes, voy a ver si la versión que yo tengo habilitada del Bard me permite justamente trabajar con código. We've also heard that you want dark theme, so starting today, you can activate it. El dark mode. Algo que por ejemplo no tiene Bing Chat y que también yo no entiendo cómo no lo han hecho es el dark mode, ¿no? Es algo que creo que sí es básico. Y aquí sí lo tiene. Ah, mira, tiene como su botón para exportar esa información. Eso está padre, ¿eh? Prompt Engineer, habilidades para lavarle el cerebro a la IA. Dice Orlando, mientras más opciones haya, mejor. Pues sí, al final, entre más opciones haya y le agreguen más capacidades, pues todos van a competir para igualarlo, ¿no? Entonces eso es bueno para nosotros, los devs. And extensions with partners to let you do things never before possible. And of course, we'll approach this responsibly in a secure and private way, letting you always stay in control. We're starting with some of the Google apps that people love and use every day. It's incredible what Bard can already do with text, but images are such a fundamental part of how we learn and express. Bard con imágenes seguramente es para habilitar ya que puedas generar. Ok. Bueno, eso no sé, eso ya parecería más Google Search, ¿no?
We'll also make it easy for you to prompt Bard with images, giving you even more ways to Pues sí, todos le tienen fe a Google porque, de nuevo, él ya tenía los modelos desde hace años. O sea, no es que ChatGPT haya creado algo desde cero. De hecho, por ahí dicen que algunos ex ingenieros de Google trabajan ahora en ChatGPT o en OpenAI más bien, y tomaron como referencia algunos de los modelos que ya tenía Google desde hace tiempo. ¿Cuál era el problema de Google? ¿Por qué no podía lanzar estos modelos? Porque pues, todo el tema de regulaciones, de la ley, de uso de información, etcétera. Entonces, como Google es muy... Pues sí, se preocupa mucho por esa parte, pues prácticamente como que los tenían atados. Pero cuando vieron que OpenAI sacaba su modelo de ChatGPT sin ningún tipo de limitación, pues yo creo que es cuando dijeron, ¿qué pex, no? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Bueno, este es otro demo de Bart que también ya hemos visto. Yo creo que ahorita ya ni siquiera se van a enfocar en información tan exacta, porque también ya vimos que dar información tan exacta puede a veces ser contraproducente porque podría interpretarse como errónea, ¿no? Ah, mira, eso está bueno, ¿eh? O sea, ya podrías integrar en el BART toda la experiencia de los servicios de Google. Now let's start organizing things a bit. Show these options as a table. Nice. Structured and organized, but there's more I want to know. Add a column showing whether they're public or private schools. Perfect. This is a great start to build on. And now let's move this to Google Sheets so my family can Dice Uriel, la forma en que integran ChatGPT a Bing fue un error. O sea, es útil. Es útil, pero obviamente, no sé. Tiene sus detalles. O sea, al menos yo, por ejemplo, no me acostumbro tanto a utilizar Bing Chat. Estoy más acostumbrado a utilizar ChatGPT. Y no sé si es porque primero probé ChatGPT y no está tan limitado en algunas áreas. Y ChatBing a lo mejor es un producto enfocado en otro tipo de usuario, ¿no? Alguien que no está buscando tanto código, sino más respuestas casuales. Mira, por ejemplo, aquí está mostrando un poco el tema que vimos con ChatGPT Plugins, que era la posibilidad de conectar otro tipo de servicios al chatbot, a la inteligencia artificial, para poder generar respuestas utilizando como las APIs de esos servicios. Entonces, mira, por ejemplo, no puede crear una imagen BART por sí solo, pero utiliza Adobe Firefly, ¿no? Entonces, es como lo que hace igual ChatBing, que utiliza DALL-E para poder generar las imágenes. Dice Luis Programming, ¿cómo le irán a hacer con el tema de publicidad? Eso es lo interesante. Pero mira, dicen en inglés, ¿eh? O sea, solamente países en inglés. O sea, a pesar de que ya entiende más idiomas, todavía no lo abren aquí a la TAM. Beyond English, starting today, you'll be able to talk to Bard in Japanese and Korean. Okay. Adding languages responsibly involves deep work to get things like quality and local nuances right. And we're pleased to share that we're on track to support 40 languages soon. No veo el español. Ahí está, ya lo vi. It's amazing to see the rate of progress so far. More advanced models,
O sea, eso, bueno, sí, o sea, está bien, pero al final no le das las mismas funcionalidades a todos los usuarios. O sea, en los países donde hablan inglés van a tener esta como versión mejorada y quizá en los que no hablan inglés la versión anterior. Through a fluid collaboration with our most capable large language models. There's so much to share in the days ahead. And now, to hear more about how large language models are enabling next generation productivity features right in Workspace, I'll hand it over to Aparna. Vamos a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? From the very beginning, Workspace was built to allow Workspaces. Entonces aquí yo creo que van a mostrar cómo integran la inteligencia artificial en el Google Docs, Sheets y Slides, ¿no? AI can act as a coach, a thought partner, a source of inspiration, as well as a productivity booster across all of the apps of Workspace. Our first steps with AI as a collaborator were via the Help Me Write feature in Gmail and Docs. Ahorita ya vimos el ejemplo, ¿no? De utilizar Gmail para poder generar contenido para tus correos. These features are being used, from writing essays, sales pitches, project plans, client outreach, and so much more. Since then, we've been busy expanding these helpful features across more surfaces. Let me show you a few examples. One of our most popular use cases Dice is the blogos, trusty ¿por qué tardan tanto en abrir y mejorar Every Bard? business, big or small, Esa ha sido como la estrategia general de Google siempre, ¿no? Recuerden cuando estaba Gmail en versión beta. ¿Cuántos años duró en beta? Como 10 años. A pesar de que ya todo el mundo lo estaba utilizando. Ok, entonces mira, en Google Docs abres como un pequeño prompt, escribes qué es lo que necesitas y te puede generar el texto. Esto es, bueno, también por ejemplo ahora Microsoft anunció eso, pero para el Office. Ni siquiera viste si yo ya lo tengo. Pero sí, Google tiene como que esa fama de tener muchos productos en beta e irlos lanzando poco a poco. A veces les funciona y a veces no. Creo que en la mayoría de las veces no les funciona. Así le pasó también, por ejemplo, al Google Wave, incluso a Google Stadia, ese servicio de streaming, no estaba disponible para todos. Pero esa siempre ha sido la estrategia, lanzar productos en beta de forma progresiva y limitada. Mira, aquí está en Google Sheets. Y ya, te agrega la información. ¡Qué bueno! Como siempre digo en cualquiera de este tipo de demos, siempre queda como que la duda de cuánto realmente sí te puede crear algo así. A ver el slide. Seguramente en el slide es como que te genere un cierto diseño a partir del contenido. O que te inserte el contenido también. Sí, no creo que se tarden 10 años, pero fácil, sí, este año va a seguir en beta esto. Pero está interesante, Como ya todo esto es... Este año al menos va a ser todo inteligencia artificial.
Entonces, la siguiente semana es el Microsoft Build y no dudo que vayan a anunciar todavía más cosas. También a ver si puedo hacer streaming ese día. Just as weird, but it works for me. Como que ya no es tanto, ¿verdad? La sorpresa. Por ejemplo, cuando ya ves lo que genera Stable Diffusion, o sea, se las mata a todos, creo. And 6 more generative AI features across workspace. And later Eh, this year, Ahí está. all of this will be generally available to business and consumer workspace users via a new service called Duet AI for Workspace. Es una sí, digo, ahorita digamos que nada más se están poniendo al tanto, ¿no? Es decir, están poniéndose al mismo nivel de lo que ya podemos encontrar ahorita. With just a few words as prompts. Pero no han mostrado algo más impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de los mapas, eso sí estuvo bueno, que pudieras navegar como si fuera un video o un videojuego It can be daunting for many of con vista de águila, eso estaba bueno. Well, what if we could solve that for you? What if AI could proactively offer you prompts? Even better, what if these prompts were actually contextual and changed? Ah, perro, o sea, una AI que te sugiera props para AI. Show you a preview of just that. This is how we see the future of collaboration with AI coming to life. Let's switch to a live demo so I can show you what I mean. Tony's here to help me with that. Hey, Tony. So, my niece Mira and I are working on a spooky story together for summer camp. We've already written a few paragraphs, but now we're stuck. Let's get some help. As you can see, we launch a side panel, something the team fondly calls Sidekick. Sidekick instantly reads and processes the document and offers some really neat suggestions, along with an open prompt dialogue. If we look closely, we can see some of the suggestions, like what happened to the golden seashell? Ok, sí, entonces te está sugiriendo algunas propuestas de pregunta. Bueno, esto por ejemplo ya lo tenemos en Chat Bing. Cuando tú buscas en Chat Bing, te ofrece como otras sugerencias de búsqueda. With the suggested prompt, and let's see what we got back. The golden seashell was eaten by a giant squid that lives in the cove, En este caso sería como más para autocompletar el contenido. so that we can continue our little project. Now, one of the interesting observations we have is that it's actually easier to react to something, or perhaps use that to say, Que bueno, al final yo me preguntaría si todas estas herramientas, no solo las de Google, sino las que por ejemplo incluyen en el Office o cualquier otra, en donde tú buscas información realmente, está haciendo una búsqueda tradicional, la condensa o digamos la resume a un cierto formato y te la muestra. O sea, ¿hasta qué punto entonces eso es inteligencia artificial? 100% pura o es una mezcla de ambos. O sea, porque las imágenes, esas no sabemos en ese momento si son generadas o solo son referenciadas a través del buscador. Dice Sergio, en una entrevista me dieron un ejercicio básico y lo hice compartiendo pantalla. fue a preguntarle a ChatGPT. Pues sí, o sea, digamos que hasta cierto punto, como les decía, no es que tengamos que tomar un curso de prompt engineering, pero al menos conocer estas herramientas para saber cómo les podemos sacar provecho. Dice WZ despidos masivos. No lo creo, no lo creo. somewhere in this thread is a Google Sheet where you've collected that information. You can get some help. Yo sigo pensando que aquí el tema principal es que quien te puede reemplazar es alguien que sabe utilizar estas herramientas para hacer el trabajo más rápido. Más allá de que te reemplace la inteligencia artificial. Right sheet and cited the source in the found in section, giving you confidence this is not made up. Looks good. You can insert it directly into your email. Let's end with an example of how this
Sí, como que se ve desde el mismo público que no está así como de, oh, wow, si a lo mejor esto lo hubieran anunciado hace un año, quizá otra cosa sería. Pero no deja de estar, pues, impresionante. in an hour. Uh-oh. No need to panic. Look at what one of the suggestions is. Create speaker notes for each slide. Let's see what A ver, eso está interesante. O sea, le pide que genere como notas para cada slide. behind the scenes here is that the presentation and other relevant context is sent to the master Sí, dice Luis, ahí hay un curso oficial de OpenAI sobre Prompt Engineering. and edit the notes to convey. Sí, no sí lo vi que lo anunciaron, pero no he visto qué trae de contenido. No sé si alguien ya lo tomó. About the notes. As you can see, we've been having a ton of fun playing with this. We can see the true potential of AI as a collaborator, and we're bringing this experience to Duet AI for Workspace. With that, I'll hand it back to Sundar. Les faltó incluir a Meet, ¿no? O sea, para el tema de videoconferencias, ¿qué capacidades de inteligencia artificial? Thanks, Aparna. It's exciting to see all the innovation coming to Google Workspace. AI continues to improve rapidly. We are focused on giving helpful features to our users. And starting today, we are giving you a new way to preview some of the experiences across Workspace and other products. It's called Labs. I say new, but Google has a long history of bringing labs. And Sí, justamente lo dice, ¿no? Google tiene historia de siempre traer productos como en preview. next up, Entonces está creando como que este servicio adicional our founding product from our earliest days. que se llama Labs. Always approached it raising user trust about everything else. Ok, creo que ahora va a hablar del buscador. Generative AI in search. I'm going to invite Kathy onto the stage. Kathy? A ver qué otras cosillas le van a poner. ¿Está en riesgo Google Search? Más o menos. O sea, no porque desaparezca o porque ya no sea tan usado, sino porque entre más herramientas haya donde puedas sustituir ciertas actividades que solamente utilizabas a través del buscador, pues evidentemente poco a poco menos usuarios van a seguir utilizándolo. Y además la queja que por ejemplo yo tengo con Google es que tú buscas algo en Google y hay como 4 o 5 anuncios antes que las respuestas. Y cada vez es más difícil buscar una respuesta que no esté patrocinada por anuncios. Entonces, ese tipo de experiencias como que siento que ya no se ven bien en estos días. Ahora también lo interesante será ver si presentan algo así como integrar BART directamente en el buscador. Pues porque el reto para Google es cómo sigues generando revenue con una inteligencia artificial que ya no tiene que hacer búsquedas, digamos, directas en internet. Entonces mira, por ejemplo, yo creo que aquí está mostrando. Este es un poco como lo que hace ChatBing. ChatBing te pone del lado derecho la información que generó de acuerdo a la pregunta que hiciste y del lado izquierdo te pone los resultados de internet. Entonces aquí parecería ser que le va a dar más prioridad a la respuesta generada que a las búsquedas como tal. Then, if you want to dig deeper, there are links included in the snapshot. You can also click to expand your view, and you'll see how the information is corroborated. So you can check out more details and really explore the richness of the topic. This new experience builds on Google's ranking and safety systems that we've been fine-tuning for decades. And search will continue to be your jumping-off point to what makes the web so special. Its diverse range of content, from publishers to creators, businesses, and Aún así queda pendiente ese tema de la publicidad. O sea, no dudo que cuando tú preguntes algo y genere información, venga publicidad también integrada. Por ejemplo, ahí no te muestran los AdSense.
Entonces, a fuerzas te lo van a poner en algún punto. O sea, si sobre todo la respuesta generada va a estar al inicio, ahí es donde te van a poner los anuncios. These new generative AI capabilities make search smarter and searching simpler. And as you've seen, this is really especially helpful when you need to make sense of something complex with multiple angles to explore. You know, those times when even your question has questions. So, for example, let's say you're searching for a good bike for a 5-mile commute with hills. This can be a big purchase, so you want to do your research. Ok. De nuevo, o sea, está poniendo la respuesta generada en primer lugar, en vez de las búsquedas. O sea, eso está interesante, cambia la forma en la que, pues sí, impacta el tema de la búsqueda tradicional. This is built on Google's shopping graph, the world's most comprehensive data set of constantly changing products, sellers, brands, reviews, and inventory out there, with over 35 billion listings. In fact, there are 1.8 billion live updates to our shopping graph every hour. So you can shop with confidence in this new experience, knowing that you'll get fresh, relevant Voy a poner una encuestita por acá. commercial queries like this. We also know that ads can be especially helpful to connect people with useful information and help businesses get discovered online. They're here, clearly labeled, and we're exploring different ways to integrate them as we roll out new experiences in search. And now that you've done some research, you might want to explore more. So right under the snapshot, you'll see the option to ask a follow-up question or select a suggested next step. Tapping any of these options will bring you into a brand new conversational mode. Ok. In this case, maybe you want to ask a follow-up about e-bikes. So you look for one in your favorite color, red. Ok, una vez que buscas, puedes seguir la conversación. Como que te habilita la barrita de conversación o de chat. Looking specifically for e-bikes in red that would be good for a 5-mile commute with hills. Para que puedas seguir preguntando acerca de los resultados que te acaba de generar. So you can simply scroll to see other search results. Now, maybe this e-bike seems to be a good fit for your commute. Ahora también está el otro lado, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú sí realmente solo quieres buscar a través de un sitio web. O sea, tendrías que chutarte ahora un pedazo más grande para hacer scroll. Dice que no se escucha, déjenle bajo. Subo. Check out and turn your attention to what really matters. Getting ready to ride. These new generative AI capabilities O sea, digamos, habría que ver qué tan útil es esta interfaz. O sea, poner el contenido generado está bien, pero de nuevo, si tú estás buscando una búsqueda tradicional, tendrías que hacer scroll ahora, no solo de anuncios, sino también del contenido generado. O sea, debería haber una forma también para que tú puedas seleccionar, prefiero ver los resultados primero o prefiero ver el contenido generado. No lo sé. Me agrada cómo lo hace, por ejemplo, Bing Chat, porque tú puedes buscar, consultar sin meterte como tal a la sección de conversación y ver la información de un lado, la generada, y las búsquedas tradicionales del otro. O sea, creo que eso funciona mejor, porque no te distrae ni una ni otra. And gets me to key things I want to know, so I can understand quickly that, they sing for a lot of different reasons, like to communicate with other whales, but also to find food.
Ahora el tema, bueno, sí, yo creo que por ejemplo, yo creo que deberían mostrar ejemplos más interesantes, pero de nuevo creo que estamos ante un demo en el que quieren controlar la información lo más posible para no caer en el error que tuvieron en febrero, que mostraban información que se malinterpretó como falsa y les hizo caer la acción tremendamente. Entonces yo creo que ahorita están bajo escenarios en donde preguntan cosas un poco más casuales y la información también debería estar un poco más tratada para el demo. O sea, eso es lo que yo puedo ver. Ya no han vuelto a preguntar nada del espacio. Yo creo que ese tema ya está vetado aquí. Ándale, como dice Luis, también a lo mejor que no te muestren toda la interfaz de la información generada, pero sí un extracto, ¿no? 1, 2 o 3 líneas, como un botón que dijeras, quiero ver los resultados generados. Y entonces ahí sí ya te despliega todo el contenido. Again, the LLMs are organizing this information for me, and this process will get faster over time. These seem like some great options. I think she'll really like Algo que por ejemplo me gusta de cómo genera el contenido Google es justo como dice esta chica, ¿no? O sea, tarda más en generar el contenido, pero una vez que lo genera te lo muestra de todo de forma instantánea. Y con ChatGPT y Bing Chat como que utilizan la generación progresiva, por llamarlo así, la verdad no sé si tenga un nombre, en donde tarda menos en cargar la información, pero va apareciendo paulatinamente. O sea, son dos enfoques. ¿O qué prefieren? Que cargue rápido, pero tarde en desglosar la respuesta completa, o que tarde en cargar, pero te muestre la información luego. Como que son dos enfoques ahí que están utilizando. Dice Carlos, Google debería rendirse. Pues yo creo que no, le va a dar batalla. This new experience really reflects the beginning of a new chapter. And you can think of this evolution as search supercharged. Search has been at the core of our timeless mission for 25 years. And as we build for the future, we're so excited for you to turn to Google for things you never dreamed it could. Devs, hay casi 30 devs conectados. Aprovecho para que dejen su like del programador. Aquí no tengo likes, pero... No, sí tengo mi emoji de like. Para que no se les olvide. Bueno, este es como el comercial, ¿no? De nuevo, está bien que lo integren directo en la búsqueda. Pero vamos a ver ahora en un ejemplo real, ¿no? Cuando muestren publicidad, cómo se va a ver. Yes. A ver, ¿qué más? You got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. Y sí está lleno, ahí en su campus. Se ve que está lleno el lugar. Is a hot dog a sandwich? I think it's more like a taco because the bread goes around it. Comes from the expert viewpoint of a vegetarian. Thanks, Kathy. So exciting to see how we are evolving search and look forward to building it with you all.
So far today, we have shared how AI can help unlock creativity. Se supone que productivity este and knowledge. keynote dura 2 horas, As you ¿no? can see, AI is not ¿Cuánto only a vamos? Casi una powerful hora. enabler, Yo creo que it's hasta also aquí van a breakthrough dejar platform. el tema de Every inteligencia business and artificial. organization is thinking about how to drive transformation. That's why we are Ándale, focused on utilizan making it mucho el easy rosa, ¿no? Creo yo. and scalable for others to innovate with AI. That means Si no providing vas, the te most despiden. advanced computing infrastructure, including state-of-the-art TPUs and GPUs, and expanding access to Google's latest Lo dirás de foundation broma, models that have been pero rigorously tested por in our own ahí products. filtraron información de que We are also pusieron a working to todos provide los world-class developers, tooling bueno, a toda la so organización de customers Google a can probar train, Bard. and run their own models. Y a nadie le gustó With en su momento enterprise-grade cómo funcionaba safety, Bard. security, Y aún and así privacy. decidieron To tell you more about how publicarlo. we're doing this with Google Cloud, please welcome Thomas. Dice Carvide, buenas. Hola, hola. Ahí en Twitch. Dice adiós SEO, adiós Next.js. Exacto. All of the investments you've heard about today are also coming to businesses. So whether you're an individual developer or a full-scale enterprise, Google is using Sí, también por ejemplo bueno, a lo mejor luego lo platicamos, pero el tema de Next.js, por ahí vi que por ejemplo, si tú tratas de buscar una página, bueno, a través de un sitio hecho en Next.js, no puedes ver el historial de versiones a nivel de caché, sino que ves como la descripción o el componente desglosado. Eso está interesante, o sea, no sé si es malo o bueno. Yo pensaría que es malo, porque ¿eso qué quiere decir? Que ya no habría forma de hacer caché de un sitio web si después se elimina para poder ver el contenido más adelante. A ver, ahorita están viendo, pero con temas de cloud, ¿no? Con nube. Digamos que en temas de cloud es como habilitas el acceso de las diferentes inteligencias o modelos, por ejemplo Palm. O sea, ¿cómo puedes utilizar Palm con Google Cloud Platform? Que por cierto, el señor que está ahí es el mero de Google Cloud Platform. Dice, ¿hará un programa Google para recompensarte por usar su información? O sea, no creo, por eso te está dando acceso al producto de forma gratuita. Si cobrara el acceso, entonces digamos que tú estás pagando para utilizarlo, ¿no? Es decir, la información probablemente no sea utilizada de la misma forma que si un producto está de forma gratuita. You can also choose the best model for your specific needs across many sizes that have been optimized for cost, latency, and quality. Many leading companies are using our generative AI technologies to build super cool applications. Bueno, en temas de cloud yo creo que nada más va a especificar cómo los clientes o la gente que utilice Google Cloud puede utilizar estas APIs para extender funcionalidades de ciertos servicios. Entonces aquí nos van a decir, sí, utilizamos BART para que nuestros clientes pudieran hacer sus pedidos mucho más rápido. Algo así, ¿no? O sea, digamos que llegamos a la parte empresarial, ¿no? Que está extraño. ¿Se escuchaba doble? Ahí dice Blogos. The act of making software is really suddenly opened up to everyone. Now you can talk to the AI on the Replit app and make me a workout program. And with one click, we can deploy it to a Google Cloud VM, and you have an app that you just talked into existence. We have an extraordinarily exciting feature in the pipeline. It's called Magic Video.
and it enables you to take your videos and images and with just a couple of clicks turn that into a cohesive story. It is powered by Google's Palm technology and it truly empowers everyone to be able to create a video with absolute ease. Folks come to a Wendy's and a lot of times they use some of our acronyms. The Junior Bacon Cheeseburger, they'll come in and give me a JBC. You know, we need to understand what that really means, and voice AI can help make sure that order is accurate every single time. No, ahí lo que se refería a Carvide es al tema del SEO en Next.js, no como tal la plataforma. Inspired us to leverage technology to truly transform the whole restaurant experience. There is no limitations. There's no other way to describe it. We're just living in the future. We're also doing this with partners like Character AI. We provide Character with the world's most performant and cost-efficient infrastructure for training and serving the models. By combining its own AI capabilities with those of Google Cloud. ¿Crees que Google Assistant tendrá unas funcionalidades utilizando Bard? Probablemente al final lo incluyan en todos los servicios. Aquí, digo, lo hemos platicado anteriormente como el tema principal de estos modelos es que a gran escala aún no han encontrado una forma de que no quemen tantos recursos. O sea, imagínate que al final cada respuesta generada le cuesta, no sé, $1 a Google o a Microsoft o a OpenAI. Tú pon una cifra. Si ponen estos servicios de forma gratuita, obviamente la cantidad de usuarios que utilizan servicios gratuitos como el Google Search o el Bing o etcétera son más de 1,000 millones de usuarios al mes. Entonces, todas estas empresas están al final están quemando dinero con tal de primero atraer a los usuarios para que lo usen y después, ahora sí, ya te van a meter la publicidad o modelos de pago, etcétera. Pero ahorita están quemando dinero así. Dice Carlos que allá en Venezuela ya está bien liberado. Y según en Venezuela está vetado el chat GPT, ¿no? Según yo, por ahí me dijeron. No sé si todavía siga vetado ahí, Carlos, ¿me puedes confirmar? On domain or industry specific data, as we have with SecPalm and MedPalm, so they become even more powerful. All of these features are now in preview, and I encourage each and every one of you to try them. The second way we're helping you take advantage of this Ya nos opportunity sale by aquí introducing el audio. AI for Google Cloud. Earlier, Aparna told you about Duet AI for Google Workspace and how it is an always-on AI collaborator to help people get things done. Que bueno, está raro, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Por qué está vetado en Venezuela ChatGPT? No lo sé esa parte, si no la entiendo. Duet uses generative AI to provide developers assistance wherever you need it, within the IDE, the cloud. Oh, wow, este de Duet AI es como... Va a ser como la competencia de Copilot. Ah, perro, Ándale, también están creando su propio Copilot y... Ok, van a mostrar más adelante. Como todos ahora ya quieren lanzar su propio Copilot. Eso está bueno, ¿eh? Mientras sea gratis, está bien. Look, when you nearly double performance,
when you nearly double performance for less than half the cost, amazing things happen. Today, we're excited to announce a new addition to this infrastructure family, the A3 virtual machines, based on NVIDIA's latest H100 GPUs. We provide the widest choice of compute options for leading AI. Ok, este es un anuncio más como para la gente que desarrolla modelos, que pueda tener máquinas virtuales con GPUs dedicadas. Next, Josh is here to show you exactly how we're making it easy and scalable for every developer to innovate. Recuerden que al final pues, todos estos modelos tienen que vivir en infraestructura. Entonces probablemente estas máquinas, bueno, al igual que como ya lo da AWS y Microsoft, pues ya vas a tener máquinas virtuales dedicadas para poder entrenar tus modelos de lenguaje. Since March, we've been running a private preview with our Palm API, and it's been amazing to see how quickly developers have used it in their applications. Like Chapter, who are generating stories so you can choose your own adventure, forever changing story time. Or Game On Technology, a company that makes chat apps for sports fans and retail brands to connect with their audiences. And there's also Wendy's. They're using the Palm API to help customers place that correct order for the Junior Bacon Cheeseburger they talked about in their Talk to Menu feature. But I'm most excited about the response we've gotten from the developer tools community. Developers want choice when it comes to language models, and we're working with leading developer tools companies like LangChain, Chroma, and many more to support the Palm API. We've also integrated it into Google developer tools like Firebase and Colab. You can hear a lot more about the Palm API. Ok, Palm API en Firebase. Esta suena interesante. Vamos a ver. Now, to show you just how powerful the Palm API Imagínense, is, I want to share directo one del Firebase, ya estaría bueno, ¿no? Google put together over the last few weeks. The idea is called Project Tailwind. And we think of Project Tailwind, yo le hubiera cambiado el nombre. that helps you learn faster. Like a real notebook, your notes and your sources power Tailwind. How it works is you can simply pick the files from Google Drive, and it effectively creates a personalized and private AI model that has expertise in the information. Ah, mira, este servicio es como para que tú puedas entrenar de una forma fácil un modelo de lenguaje. Universities like Arizona State and the University of Oklahoma, where I went to school. You want to see how it works? Let's do a live demo. Now imagine that I'm a student taking a computer science history class. Ah, perro, And I can quickly see in Google Drive all my different notes and assignments and readings. I can insert them. And what'll happen when Tailwind loads up, as you can see, my different... Debería cambiarle el nombre, o sea, los que son developers sabemos que Tailwind hace referencia a otra cosa. And it instantly creates a study guide on the right to give me bearings. You can see it's pulling out key concepts and questions grounded in the materials that I've given it. O sea, toma información de tu Google Drive. Yo iba a decir de tu OneDrive, pero no sé nada. O sea, está bien el concepto, pero también... O sea, está bien, pero no me... No, o sea, el tema es que para que esto funcione tendrías que subir todos tus apuntes a tu OneDrive o Google Drive. Y no creo que hoy en día todos suban eso a la nube. O sea, está bueno ese concepto, pero creo que esto está más enfocado a las escuelas, ¿no? Y ahora tendrías que obligarlos a que todos suban su información. ¿Qué iba a enseñarles? When I hover over, here's something from my class notes.
Here's something from an article the teacher assigned. It's all right here, grounded in my sources. Now, Project Tailwind is still in its early days, but we've had so much fun making this prototype, and we realized it's not just for students. It's helpful for anyone synthesizing information from many different sources that you choose. Like writers, Gracias a Entorno Note por ese super chat. Muchísimas gracias. Imagine collaborating with an AI that's grounded in what you've read. Gracias por el apoyo. We want to make it available to try it out if you want to see it. ¿Tienes algún curso de estructura de datos? Tengo algunos videos acá en el canal. Déjame ver si los puedo encontrar. Hay una playlist en donde más o menos platicamos, pero no he sacado un curso como tal. Ando viendo ese tema. Entonces, próximamente. Déjame ver dónde está la playlist. With powerful models, including those in Vertex, and the APIs and tools to quickly generate your own applications. Building bold AI. Sí, al final tratan de implementar todo, ¿no? O sea, que utilices todo el ecosistema para utilizar ciertas herramientas. O sea, todos lo hacen igual. Por ejemplo, Microsoft igual. Si utilizas Teams, estás utilizando SharePoint, estás utilizando OneDrive. O sea, todo, ¿no? O sea, eso digamos que hasta cierto punto es normal. Solo digo que pues, qué flojera tener que subir todos tus apuntes. Déjenme ver dónde está. Estructuras de datos. Growing up in Zimbabwe, I could not have imagined all the amazing and groundbreaking innovations that have been presented on this stage today. And while I feel it's important to celebrate the incredible progress in AI, and the immense potential that it has for people in society everywhere. Aquí dejo la playlist por si alguien quiere ver más sobre estructuras de datos y algoritmos. Pero igual muchas gracias Entorno Note por ese super chat. While there's a natural tension between the two, we believe it's not only possible but in fact critical to embrace that tension productively. The only way to be truly bold in the long term is that tension productively. The only way to be truly bold in the long term is to be responsible from the start. Bueno, el tema del responsible AI. O sea, seguramente van a mostrar así como de nosotros no te vamos a robar tanta información como lo puedes imaginar. Which can accurately predict the 3D shapes of 200 million proteins. That's nearly all the catalog proteins known to science. AlphaFold gave us the equivalent of nearly 400 million years of progress in just weeks. So far, more than 1 million researchers around the world have used AlphaFold's predictions, including Feng Xiang's pioneering lab at the Broad Institute of MIT and Harvard. Yeah. ¿no? ese silencio incómodo. Xiang and his colleagues at MIT announced that they'd used AlphaFold to develop a novel molecular syringe, which could deliver drugs to help improve the effectiveness of treatments for diseases like cancer. And while it's exhilarating to see such bold and beneficial breakthroughs, AI also has the potential to worsen existing societal challenges like unfair bias, as well as pose new challenges as it becomes more advanced and new uses emerge. That's why we believe it's imperative to take a responsible approach to AI. This work centers around our AI principles that we first established in 2018. These principles guide product development. Bueno, eso te los va a vender todos. O sea, todos nos van a vender así de nosotros somos responsables con la inteligencia artificial. No vamos a
One area that is top of mind a crear for us inteligencias artificiales que is destruyen el disinformation. mundo, Generative AI makes it easier than ever o algo to así. create new content, but it also raises additional questions about its trustworthiness. That's why we're developing and providing people with tools to evaluate online information. For example, have you come across a photo on a website or one shared by a friend with very little context, like this one of the moon landing, and found yourself wondering, is this reliable? I have, and I'm sure many of you have as well. In the coming months, we're adding 2 new ways for people to evaluate images. First, with our About This Image tool in Google Search, you'll be able to see important information such as when and where similar images may have first appeared. Where else the O sea, esto está bien, ¿no? Por ejemplo, para buscar fake news o imágenes falsas, podríamos consultar si esa imagen ya existía en algún otro lado. Later this year, you'll also be able to use it if you search for an image or screenshot using Google Lens, or when you're on websites in Chrome. As we begin to roll out the generative image capabilities, like Sundar mentioned, we will ensure that every one of our AI-generated images has metadata, a markup in the original file to give you context if you come across it outside of our platforms. Not only that, creators and publishers will be able to add similar metadata, so you'll be able to see a label in images in Google Search marking them as AI-generated. Ok. As we apply our AI principles, we also start to see potential tensions when it comes to being bold and responsible. Here's an example. Universal Translator is an experimental AI video dubbing service that helps experts translate a speaker's voice while also matching their lip movements. Let me show you how it works with an online college course created in partnership with Arizona State University. What many college students don't realize is that knowing when to ask for help and then following through on using helpful resources is actually a hallmark of becoming a productive adult. Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo pedir ayuda y usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo. Ese es un ejemplo como de traducción en tiempo real. We use next generation translation models to translate what the speaker is saying, models to replicate the style and the tone, and then match the speaker's lip movements. Then we bring it all together. This is an enormous step forward for learning comprehension, and we're seeing promising results of course completion rates. Claro, o sea, al final lo que habla es que hay un cierto riesgo. You can see how this can be incredibly beneficial, but some of the same underlying technology. Sí, o sea, es bueno, pero puede de nuevo ser usado para otro tipo de fines perversos. And we make it accessible only to authorized partners. O sea, dice que esto solamente sería autorizado para ciertas empresas. Soon we'll be integrating new innovations in watermarking into our latest. O sea, el problema no es ese, el problema es que va a haber alguna otra compañía que sí va a poder liberar los modelos para poder generar audio. De hecho, ya lo vimos. Bueno, no lo hemos visto, pero ahorita les comento algo. Estoy aquí cambiando la miniatura del stream. We felt there weren't adequate safeguards in place. Another way we live up to our AI principles is with innovations to tackle challenges as they emerge, like reducing the risk of problematic outputs that may be generated by our models. We are one of the first in the industry to develop and launch automated adversarial testing using large language model technology. We do this for queries like this, to help uncover and reduce inaccurate outputs. Like a ver, ahí está el tema de advertising.
like the one on the right. Ah, no. We're doing Pensé this at que era a scale that's advertisement. never been done before at Google, significantly improving the speed, quality, and coverage of testing, allowing safety experts to focus on the most difficult cases. Dice, ya hicieron un código de conducta. O sea, pareciera que están más como ahorita diciendo algunos de los riesgos de utilizar inteligencia artificial de una forma no responsable. Is now being used in large language models. Academic researchers have used our Perspective API to create an industry evaluation standard. And today, all significant large language models, including those from OpenAI and Anthropic, incorporate this standard to evaluate toxicity generated by their own Ok, dice que todos los lenguajes, al menos los más populares, tienen una forma de detectar la toxicidad. De hecho, lo vimos en vivo cuando probamos Bing Chat, ¿no? Cuando tratamos de hacerlo enojar, casi que nos veta. Social scientists, industry experts, governments, and everyday people, as well as creators and publishers. Everyone benefits from a vibrant content ecosystem today and in the future. That's why we're getting feedback, and we'll be working with the web community on ways to give publishers choice and control over their web content. It's such an exciting time. There's so much we're going to accomplish, and so much we must get right together. We look forward to working with all of you. And now I'll hand it off to Samir, who will speak to you about all the exciting developments we're bringing to Android. Thank you. Ok. El equipo de Android. Ahora. Un paso más de Skynet. It's great Ándale. to be back at Google I/O. As you've heard today, our bold and responsible approach to AI. Pero ven que ya tenemos ese tema del auto GPT, que es completamente autónomo. O sea, eso a ver cómo lo manejas. Our computing platforms and hardware products have been integral to that mission. From the beginning of Android, we believed that an open OS would enable a whole ecosystem. Bueno, para temas de Android yo creo que van a mostrar la siguiente versión, ¿no? And as we all add more devices to our lives, like tablets, TVs, cars, and more, this openness creates the freedom to choose the devices. ¿En qué versión van? ¿En la 14 o en la 15? No me acuerdo. With more than 3 billion Android devices, we've now seen the benefits of using AI to improve experiences at scale. For example, this past year, Android used AI models to protect users from more than 100 billion suspected spam messages and calls. We can all agree that's pretty useful. There are so many opportunities where AI can just make things better. Today, we'll talk about 2 big ways Android is bringing that benefit of computing to everyone. First, continuing to connect you to the most complete ecosystem of devices, where everything works better together. And second, using AI to make the things you love about Android even better, starting with customization and expression. Let's begin by talking about Android's ecosystem of devices, starting with 2 of the most important, tablets and watches. Over the last 2 years, we've redesigned the experience on large screens, including tablets and foldables. We introduced a new system for multitasking that makes it so much easier to take advantage of all that extra Bueno, aquí van a hablar de and tablets, seamlessly move between apps. que seguramente debería ser como la versión de Android, ¿no? Investments to optimize more than 50 Google apps, including Gmail, Photos, and Meet. And we're working closely with partners such as Minecraft, Spotify, and Disney Plus to build beautiful ¿Cuál es el problema de las tablets con Android? Que justamente es lo que dicen, no muchas están optimizadas para la resolución o el formato, ¿no?, de tableta. Stay tuned for our hardware announcements, where you just might see some of the awesome new features we're building for tablets
in action. It's really exciting to see the... A ver, aguántenme. It's really exciting to see the momentum in smart watches as well. Wear OS is now the fastest growing watch platform, just 2 years after launching Wear OS 3 with Samsung. A top ask from fans has been for more native messaging apps on the watch. I'm excited to share that WhatsApp is bringing their first ever watch app to Wear this summer. I'm really enjoying using WhatsApp on my wrist. I can start a new conversation, reply to messages by voice, and even take calls. I can't wait for you to try it. Our partnership on Wear OS with Samsung has been amazing, and I'm excited about our new Android collaboration on Immersive XR. Ay, odio que hablen del banco. Justo me serviría esa funcionalidad que acaban de anunciar. We all know that to get the best experience, all these devices need to work seamlessly together. It's got to be simple. That's why we built FastPair, which lets you easily connect more than 300 headphones. And why we have nearby share. Aquí nada está hablando más como del ecosistema. Algo, por ejemplo, que me gusta es que en el caso de Microsoft, en Windows 11, bueno, desde Windows 10 está disponible la aplicación de My App, en donde puedes hacer la conexión de tu teléfono Android con el escritorio para poder desde ahí hacer llamadas o pasarte información. I misplace my earbuds at least 3 times a day, which is why we're launching a major update to our Find My Device experience to support a wide range of devices in your life, including headphones, tablets, and more. Ok, ahora ya vas a poder encontrar tu dispositivo. Que bueno, esa es una de las cosas que yo pensaría que eso ya debió haber estado desde hace mucho tiempo. Other nearby Android devices can help you locate them. And for other important things in your life, ¿Cómo nadie aplaude eso? Está bien. Pues es que a nadie le impresiona, ¿no? Esa parte. Ah, ok. Mira, vean la cara del chinito. Sí, un guiño al Apple AirTag. From the start, we designed the network in a privacy-preserving way, where location information is encrypted. Cada vez que ven esto de cómo protegen tus datos de forma segura, es más un tema para los inversionistas. Realmente no es para... Ah, mira. Estas son como alertas, ¿no? Por si alguien te está siguiendo. De hecho, por ahí ya creo que había una noticia de cómo están trabajando para que incluso aunque tú utilices AirTags, desde los teléfonos de Android se puedan detectar. Tiene un panel más arriba. Yo creo que ni siquiera tienen un panel, por eso a veces los aplausos son medios extraños. Como ese momento, ¿no? Como que nadie sabe, ok, ¿aplaudo o no? Android's also about connecting people. After all, phones were created for us to communicate with our friends and family. When you're texting in a group chat, you shouldn't have to worry about whether everyone is using the same type of phone. Sending high quality images and video, getting typing notifications, and end-to-end encryption should all just work. That's why we've worked with our partners on upgrading old Pues sí, deberían tener algo así como de aplaudan. to a modern standard called RCS. Si no se escucha, se siente extraño, ¿no? Como ese silencio incómodo, en donde el presentador espera que aplauden, los otros dicen, ¿deberíamos aplaudir por esto? Y ya, ¿no? We hope every mobile operating system gets the message and adopts RCS. Este RCS es... So we can all hang out in the group
chat together. Ah, este es como... Bueno, ahí se están burlando, ¿no? De lo del iMessage de Apple. Whether it's connecting with your loved ones or connecting all of your devices. Android's complete ecosystem. O sea, como que dicen, nosotros tenemos el ecosistema y este protocolo, ¿no? Android is the ability to customize their devices and express themselves. Here's Dave to tell you how we're taking this to the next level with generative AI. Ah, ojo, ¿no? El loguito fue generado por AI. All right, thanks, Samir, and hello, everyone. So here's the thing. People want to express themselves in the products they use every day, from the clothes they wear, to the car they drive, to their surroundings at home. We believe the same should be true. Yo creo que la conferencia debió durar solo 1 hora. No le vi sentido mucho a lo que presentaron, ¿no? De las tablets y eso. Has always been at the core of the Android experience. This year, we're combining Android's guided customization with Google's advances in generative AI, so your phone can feel even more personal. So let me show you what this looks like. To start, messages and conversations can be so much more expressive, fun, and playful with Magic Compose. It's a new feature coming to Google Messages, powered by generative AI, that helps you add that extra spark of personality to your conversation. So just type your message like you normally would, and then choose how you want to sound. Magic Compose will do the rest, so your messages give off more positivity, more rhymes, more Ok. professionalism. O sea, este es como el tema de Gmail, pero aplicado a mensajes, ¿no? O sea, dependiendo de lo que tú escribas, te va a sugerir ciertas opciones de We mensajes. also have new personalizations coming to the OS layer. At Google I/O 2 years ago, we introduced Material U. It's a design system that combines user inspiration with dynamic color science for a fully personalized experience. We're continuing to expand on this in Android 14 with all new Para los customization introvertidos, options sí, seguramente. coming to your lock screen. Si tú no sabes qué Now, I can escribir, add my own personalized pídeselo style al to the Bart. lock screen clock, so it looks just the way I want. And what's more, with the new customizable lock screen shortcuts, I can instantly jump into my most frequent activities. Of course, what really makes your lock screen and home screen yours is the wallpaper. And it's the first thing that many of us set when we get a new phone. Now, emojis are such a fun and simple way of expressing yourself, so we thought, wouldn't it be cool to bring them to your wallpaper? So with emoji wallpapers, you choose your favorite combination of emoji, pick the perfect pattern, and then find just the right color to bring them all together. So let's take a look. And I'm not going to use the laptops. I'm going to use a phone. All right. So let's see. I'm going to go into the wallpaper picker, and I'm going to tap on the new option for emojis. And I'm feeling in a kind of, I don't know, zany mood with all you people looking at me. So I'm going to pick this guy, and let's see, who else is in here? This one looks pretty cool, like the 8-bit one. And then obviously that one. O sea, no me puedes decir que eso es inteligencia artificial. ¿Están de acuerdo? O sea, eso no necesita inteligencia artificial, creería yo. All right, there he is. I got some ducks. Okay, cool. And then pattern-wise, we got a bunch of different patterns you can pick. I'm gonna pick mosaic. That's my favorite. I'm gonna play with the zoom. Let's see, we'll get this just right. Okay, I got enough ducks in there. Okay, cool. And then colors. Let's see. Ooh, that pops. Let's go with the more muted one, or maybe that one. That one looks good. That looks good. I like that one. All right, select that. Set the wallpaper. Saludos a Luis Fer. Oh, looks pretty cool, huh? O sea, eso está padre que crees tus propios fondos, pero eso no creería que es inteligencia artificial. I find this unusually satisfying, and how much time I got? Okay, no, okay, we'll move on. Okay, so seguro le dieron el proyecto a ese a un intern y and so with the new cinematic wallpaper feature, you can create a stunning 3D image from any regular photo and then use it as your wallpaper. So let's take a look. So this time I'm going to go into my photos. Pero está padre, o sea, yo quisiera hacer eso en mi iPhone, ¿no?
And you'll notice there's a sparkle icon at the top. So if I tap that, I get a new option for cinematic wallpaper. So let me activate that and then wait for it. Boom. Okay. Now, under the hood, we're using an on-device convolutional neural network to estimate depth, and then a generative adversarial network for in-painting as the background moves. The result is a beautiful cinematic 3D photo. Ok, eso está interesante, pero también está muy... O sea, está muy de relleno, ¿no? O sea, yo personalmente no creo que todo eso sea... O sea, es un desperdicio, ¿no? De uso de cómputo para eso. Aún así me compré un iPhone, yo también. Pero sí también quisiera probar un Pixel. With our new generative AI wallpapers, you choose what inspires you, and then we create a beautiful wallpaper to fit your vision. So let's take a look. So this time, I'm going to go and select create a wallpaper with AI. And I like classic art, so let me tap that. Now, you'll notice at the bottom, we use structured prompts to make it easier to create. So for example, I can pick, what am I going to do? City by the Bay in a post-impressionist style. Cool. And I tap create wallpaper. Nice. Now, behind the scenes, we're using Google's text-to-image diffusion models to generate completely new and bueno, eso está un poco más interesante. O sea, está interesante, pero aún así es un gimmick. O sea, la gente que lo pruebe lo va a probar 2 veces, 3 veces y listo. Cool. So now, out of the billions of Android phones in the world, no other phone will be quite like mine. And thanks to Material U, dice John, me siento en una presentación de la escuela. Sí, como que nadie aplaude. Es súper incómodo. O sea, hasta se siente cringe. Qué cringe que aplaudan. Okay, Rick is up next to show you how this Android innovation is coming to life in the Pixel family of devices. Thank you. Oh, creo que ahora sí van a hablar de los Pixels. Chivo, Salín me está hablando. A ver. Bueno, en lo que presenta. The pace of AI innovation over the past year has been astounding. As you heard Sundar talk about earlier, new advances are transforming everything from creativity and productivity to knowledge and learning. Now let's talk about what that innovation means for Pixel, which has been leading the way in AI-driven hardware experiences for years. Now, from the beginning, Pixel was conceived as an AI-first mobile computer, bringing together all the amazing breakthroughs across the company and putting them into a Google device you can hold in your hand. Other phones have AI features, but Pixel is the only phone with AI at the center. And I mean that literally. The Google Tensor G2 chip is custom designed to put Google's leading-edge AI research to work in our Pixel devices. By combining Tensor's on-device intelligence with Google's AI in the cloud, Pixel delivers truly personal AI. Your device adapts to your own needs and preferences, and it anticipates how it can help you save time and get more done. This personal AI enables all those helpful experiences that Pixel's known for that aren't available on any other mobile device, like Pixel Call Assist, which helps you avoid long hold times, navigate phone tree menus, ignore the calls you don't want, and get better sound quality on the calls you do want. Ya regresé. Personal AI also enables helpful Pixel speech experiences. On-device machine learning translates different languages for you. Bueno, es obvio que se nota, ¿no? Que Google está... Toda la presentación es cómo estamos implementando la inteligencia artificial más allá de ChatGPT o más allá del BART, ¿no? Para que no digan que no usamos AI en todos. Hasta en el wallpaper que creas con emojis.
It understands faces, expressions, and skin tones to better depict you and the people you care about. A ver. So your photos will always look El futuro es hoy. Exacto, Dewey. We're constantly working to make Pixel Camera more inclusive and more accessible with features like real tone and guided frame. También está bien cringe ese elemento, ¿no? Como dicen, nuestro teléfono sí capta los tonos reales. O sea, Pixel's the only phone engineered end-to-end by Google, and the only phone that combines Google Tensor, Android, and AI. Ahí de nuevo, ¿aplaudimos o qué onda? O sea, no es hate, sino sí se la vuela. All those incredible new AI-powered features you saw today in one place. For example, the new Magic Editor in Google Photos that Sundar showed you, it'll be available for early access to select Pixel phones. Sí, es lo que platicábamos. Estas características van a estar primero en los pixels y yo creo que luego las van a habilitar directamente en las apps para todos los otros proveedores. Los wallpapers también. Lo de los textos. Eso está mal. O sea, también el buscador va a estar solo para los pixel. Eso está mal. O sea, tampoco es como que el pixel se venda a millones como para que todos vayan a correr y compren uno. ¿Se apellida Connor? Ah, no vi. Our Pixel portfolio keeps growing in popularity. Last year's Pixel devices are our most popular generation yet, with both users and respected reviewers and analysts. Son buenos los pixels, pero eso no es cierto. O sea, no crecen en popularidad porque siguen fabricando la misma cantidad. Yes, thank you. And in the premium smartphone category, Google is the fastest growing OEM in our markets. Ese dato también es falso. O sea, está pintado. Porque, por ejemplo, si vendió 100 teléfonos y el siguiente año vendió 300, a nivel de porcentaje vendió más que todos. Pero a nivel de cantidad no vendió más que Samsung o Apple o algún otro OEM. O sea, esa información todas la muestran de esa forma. Ok, es el nuevo Pixel 7a. Like all Pixel 7 series devices, Me gusta el color, está bonito. is powered by our flagship Google Tensor G2 chip, and it's paired with 8 gigabytes of RAM, which ensures Pixel 7a delivers best-in-class performance and intelligence. Aunque esos bordes, no lo sé, ¿eh? The 7a takes the crown from 6a as the highest-rated camera in its class. De hecho, en Amazon, aquí en México, en Amazon los venden de importación y sí están relativamente baratos. O sea, no están al nivel de un iPhone en precio. Y eso está bien. Pero obviamente pues no hay garantía. $499. 500 dolarucos. 500 PG coins, como dirían. And you can check out the entire Pixel 7a lineup on the Google Store, including our exclusive coral color. Ok, de otro ruido incómodo. Show you how we're continuing to expand the Pixel portfolio into new form factors. Yeah. Like foldables and tablets. You can see them right there. It's a complete ecosystem of AI-powered devices engineered by Google. Here's Rose to show you what a larger 500 mexas también. ¿Cuántos dog coins?
frustrating. It's always hard to know where they fit in, and they haven't really changed in the past 10 years. A lot of times they're sitting forgotten in a drawer, and that one moment you need it, it is out of battery. We believe tablets and large screens in general still have a lot of potential. So we set out to build something different, making big investments across Google Apps, Android, and Pixel to reimagine how large screens can deliver a more helpful experience. Pixel Tablet is the only tablet engineered by Google and designed specifically to be helpful in your hand and in the place they are used the most, the home. We designed the Pixel Tablet to uniquely deliver. Sí, los bordes como que tampoco me convencen. Como que siguen estando un poco gruesecitos, ¿no? La forma no me incomoda a mí. Solo el tema de la cámara, el hecho de que te cubra todo el ancho. No lo sé. Esta tablet se parece a un iPad, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, la forma es idéntica a la del iPad. Las primeras versiones. Como el iPad 1, 2, 4. Creo que yo tengo el iPad 4 y se parece a ese. Tablets are fantastic video calling devices. And with Pixel Tablet, you are always in frame, in focus, and looking your best. The large screen makes Pixel Tablet the best Pixel device for editing photos with AI-powered tools like Magic Eraser and Photo Unblur. Now, typing on a tablet can be so frustrating. With Pixel Speech and Tensor G2, we have the best voice recognition, making voice typing nearly 3 times faster than tapping. And as Samir mentioned, we've been making huge investments to create great app Ahí sí, por ejemplo, no les compraría una Pixel Tablet o no sé cómo se llama. Me agrada más la idea del teléfono. Porque de nuevo, a nivel de tablet, el problema que tiene Android en todo el ecosistema es que muchas de las aplicaciones no están adaptadas. Ese dock está bueno. Por ejemplo, si tú quisieras tener así la pantalla, ya no necesitas comprar un Alexa o un Amazon Echo 10, creo. O sea, está padre. Y que se quedara así con la pantalla prendida. Ese está bueno. Turns Pixel Tablet into a beautiful digital photo frame, a powerful smart home controller, a voice-activated helper, and a shared entertainment device. It feels like a smart display, but has one huge advantage. With the ultra-fast fingerprint sensor, I can quickly unlock the device and get immediate access to all my favorite Android apps. Que bueno, no dudo que por ejemplo Samsung u otros fabricantes lancen como que esta funcionalidad para poder tener tu dock para que cargue, lo pongas ahí y lo puedas desmontar fácilmente. Pixel Tablet is also the ultimate way to control your smart home. And that starts with a new redesigned Google Home app. It looks great on Pixel Tablet, and it brings together over 80,000 supported smart home devices, including all of your Matter-enabled devices. We also... ¿Qué onda con esos aplausos? We also made it really easy to access your smart home controls directly from Hub mode. With the new home panel, any family member can quickly adjust the lights, lock the doors, or see if a package was delivered. Or, if you're lazy like me, you can just use your voice. Now, we know that tablets are often shared, so a tablet for the home needs to support multiple users. Pixel Tablet makes switching between users super easy, so you get your own apps and your own content while maintaining your privacy. Como que sí, ¿no? Esta parte ya está muy aburrida. It is so easy to move content between devices. Pixel Tablet is the first tablet with Chromecast built in. So with a few taps,
I can easily cast some music or my favorite show from my phone to the tablet. And then I can just take the tablet off the dock and keep listening or watching all around the house. Dice, yo quería ver algo de ella. Eso fue prácticamente al principio. Aquí no sé si vayan a presentar algo más. Creo que lo de desarrollo sigue después de esta. Aquí yo tengo el calendario. Déjenme ver. Para que no se me olvide. Se supone que ya aquí ya no van a presentar nada más. Pero para el tema de desarrollo es a la 1, o sea, en 1 hora. No, ya en 20 minutos. Ahora, no sé si va a haber otra o directo de aquí se van a pasar. Yo creo que directo luego lo van a streamear. And the best part, every Pixel tablet comes bundled with the 129 charging speaker dock for free. Ah, mira, eso está bueno. Te incluyen mínimo el dock. Gratis. It is truly the best tablet in your hand and in your home. To give you an idea just how Sí, debería estar como imantado para que fuera más fácil. Pero yo creo que, bueno, no sé. Pues digo, la verdad no sé. Porque, por ejemplo, luego, ¿cómo le pones una funda? O sea, las fundas deberían entonces tener como los puntitos, ¿no? Para que se pueda pegar. I was like, okay then, Google, prove it. Ahora, otra pregunta es, bueno, no sé, si ya van a lanzar esto, entonces ya no tiene sentido el Google Home, ¿no? La versión de pantallita. Creería yo. No lo sé, Rick, no lo sé. So this is what I loved about my me time today. 6 shows just popped up based off of my preferences, and they were like, hey girl. Sí, exacto, es como una Alexa. My husband is actually a photographer. Pero de nuevo, por ejemplo, si tú le compras una funda, la funda debería estar adaptada, ¿no? Para que pueda pegarse. O sea, el concepto está bien, me gusta. Pero como dice Humberto, a lo mejor hubiera estado imantado nada más. Así como, no sé. No sé, para que no tenga esos 3 puntitos, ¿no? So I hope not only you guys are happy with me reviewing this, but that you'll also give me one. Because, I mean, you're getting tired, right? You're not? Okay. Because I am. That's a pretty good first review. Now, tablets aren't the only large screen device we want to show you today. It's been really exciting to see foldables take off over the past few years. Android's driven so much innovation in this new form factor, and we see tremendous potential here. We've heard from our users that the Dream Foldable should have a versatile form factor, making it great to use both folded and unfolded. It should also have a flagship level camera system. Ahora sí van a presentar el Pixel Fold. And an app experience that's fluid and seamless across both screens. Creating a foldable like that, it really means ¿Qué tal estará la tablet? No lo sé, no parece ser que tenga acá mucha potencia para juegos. O sea, casuales sí. Algo mucho más avanzado no lo sé. A ver, ese está bueno, lo del foldable. Google Pixel Fold. Que igual lo anunciaron la semana pasada. It combines Tensor G2, Android innovation, and AI for an incredible phone that unfolds into an incredible compact tablet. It's the only foldable engineered by Google to adapt to how you want to use it.
with a familiar front display that works great when it's folded. And when it's unfolded, it's our thinnest phone yet, and the thinnest foldable on the market. Está bueno, se ve bien. Now to get there, we had to pack a flagship level phone into nearly half. De nuevo, aquí el problema va a ser cómo hacen que las aplicaciones se adapten a esa pantalla. O sea, el problema del Galaxy Fold y otros no es tanto que se rompa la pantalla o quede marcada, sino que también las aplicaciones no están adaptadas. O sea, va a estar adaptado obviamente el Google, todo el ecosistema de Google. Pero si tú usas una app en tu día a día que no usa este formato, o sea, que no es de Google, pues, o sea, probablemente se tarden meses en desarrollar esa aplicación. And like every phone we make, Pixel Fold is built to last. We've extensively tested the hinge to be the most durable of any foldable. Corning Gorilla Glass Victus protects it from exterior scratches, while the IPX8 water-resistant design safeguards against the weather. And as you'd expect from a Pixel device, Pixel Fold gives you entirely new ways to take stunning photos and videos with Pixel Camera. You put the camera in tabletop mode to capture Sí, the stars. creo que el sensor de la cámara de los píxeles es muy bueno. With the best zoom on a foldable. And use the best camera on the phone for your selfies. The unique combination of form factor, triple rear camera hardware, and personal AI with Tensor No sé, a mí no me G2 convencen make it the todavía. best foldable camera system. Pero pues quién sabe. Now, there's so many experiences that feel even more natural with the Pixel Fold. One is the dual screen interpreter mode. Your Pixel Fold can use both displays. Both displays. To provide a live translation to you and the person you're talking to. So it's really easy to connect across languages. Usan la palabra pixel para todo. Y the best, ¿no? The best. And powering all of this is Google Tensor G2. Pixel Fold has all the personal AI features you'd expect from a top-of-the-line Pixel device, including safety, speech, and call assist. Plus, it's got great performance for on-the-go multitasking and entertainment. And the entire foldable experience is built on Android. So let's get Dave back out here to show you the latest improvements to Android you'll get to experience on a Pixel Fold. All right, thanks, Rick. From new form factors and customizability to biometrics and computational photography, Android has always been at the forefront of mobile industry breakthroughs. And recently, we've been working on a ton of features and improvements for large screen devices like tablets and foldables. So, who thinks we should try a bunch of live demos on the new Pixel Fold? All right, let's do it. A ver, vamos a ver. It starts the second I unfold the device with this stunning wallpaper animation. Bueno, el tema es que sí se ve, ¿no? Se ve la línea. Súper mega poderosa. It's a subtle thing, but it makes the device feel so dynamic and alive. Yeah, I just love that. All right, so let's go back to the folded state, and I'm looking at Google Photos of a recent snowboarding trip. Now, the scenery is really beautiful, so I want to show you on the big screen. I just open my phone, and the video instantly expands into this gorgeous full-screen view. We call this feature continuity, and we've obsessed over every millisecond it takes for apps to seamlessly adapt from the small screen to the larger screen. Now, all work and no play makes Davey a dull boy, so I'm going to message my buddy about getting back out on the mountain. I can just swipe to bring up the new Android taskbar, then drag Google Messages to the side to enter split screen mode like so. And to inspire my buddy, I'm going to send them a photo, so I can just drag and drop from Google Photos right into my message like so. And
Thanks to the new Jetpack drag and drop library, this is now supported in a wide variety of apps, from Workspace to WhatsApp. You'll notice we've made a bunch of improvements throughout the OS to take advantage of the larger screen. So for example, here's the new split keyboard for faster typing. And if I pull down from the top, you'll notice the new 2-panel shade showing both my notifications and my quick settings at the same time. Now, Pixel Fold is great for productivity on the go. And if I swipe up into Overview, you'll notice that we now keep the multitasking windows paired. And for example, I was working on a Google Docs and Slides earlier to prep for this keynote. And I think I've followed most of these tips so far, but I'm not quite done yet. I've been warned, by the way. Anyway, I can even adjust the split to suit the content that I'm viewing. And working this way, it's like having a dual monitor set up in the palm of my hand, allowing me to do 2 things at once. Which reminds me, I should probably send Rick a quick note. So I'll open Gmail. And I don't have a lot of time, so I'm going to use the new Help Me Write feature. So let's try this out. Don't cheer yet. Let's see if it works. OK, Rick. Rick. Congrats on, what are we going to call it? Pues sí, digo, yo no soy tan fan de los plegables. Amazing with Android. Pero pues sí, ¿no? O sea, ahí mejor cómprate una tablet. It's hard to type with all you people looking at me. All right. Now, by the power of large language models, allow me to elaborate. Dear Rick, congratulations on the successful launch of Pixel Fold. I'm really impressed with the device and how well it integrates Android. The foldable screen is a game changer, and I can't wait to see what you do with it. All right, that's productivity, but there's more. The Pixel Fold is also an awesome entertainment device, and YouTube is just a really great showcase for this. So let's start watching this video. De nuevo, ahí no le ayuda, ¿no? La luz. Se ve la línea. O sea, aquí todo el tema es la línea que se genera ahí. So that the video plays on the top half, and then we're working on adding playback controls to the bottom half for an awesome single-handed lean-back experience. And the video just keeps playing fluidly through these transitions without losing a beat. Okay, one last thing. La línea. Support for switching displays from within an app. And Pixel Fold's camera is a really great example of that. Now, by the way, say hi to Julie behind me. She's the real star of this show. So Pixel Fold has this new button on the bottom right. So I'm going to tap this, and it means I can move the viewfinder to the outside screen. So let me turn the device around. Okay, so why is this interesting? Well, it means that the viewfinder is now beside the rear camera system. And that means I can get a high-quality, ultra-wide, amazing selfie with the best camera on the device. Speaking of which, and you knew where this was going, smile everybody, you look awesome! I always wanted to do that at Google I/O keynote. All right. All right, so what you're seeing here is the culmination of ¿Cuánto costará? No sé si ya lo dijeron. $1,800. Spanning the Android OS and the most popular apps on the Play Store. All this work comes alive on the amazing new Pixel tablet and Pixel Fold. Check out this video. Thank you. Sí, también puede ser. Aquí tenemos perspectiva de devs. Obviamente a la chaviza, pues si ven un foldable, a lo mejor les llama más la atención, ¿no? Pero pues nosotros, como ya tenemos una cierta experiencia. Saludos a André. No sabía que salían anuncios, ahí en el Twitch. That demo was awesome. Across Pixel and Android,
We're making huge strides with large No sabía, guiño, guiño. and we can't Pues wait no. to get Pixel O sea, yo la verdad es que soy Pixel nuevo Fold aquí en el into Twitch. your hands. Hay un chorro de cosas que no sé And you're not todavía. gonna have to wait too long. You can pre-order Pixel Por eso Fold no tengo starting idea. today, and it'll ship next month. O sea, aquí en YouTube sí puedo poner anuncios. Pero nunca los pongo. En vivo, ¿no? Out of our first ultra premium foldable by pairing it with Pixel Watch. So when you pre-order a Pixel Fold, you'll also get a Pixel Watch on us. $1,800. Está caro, ¿no? The Pixel family continues to grow into the most dynamic mobile hardware portfolio in the market today. From a broad selection of smartphones to watches, earbuds, and now $1,800 más taxes, obviamente. O sea, no sé, $2,000. And whenever you need it. Now let me pass it back to Sundar. Thanks, everyone. Ya que empiecen con el otro, ¿no? I'm really enjoying the new tablet and the first Pixel foldable phone. And I'm proud of the progress. O sea, el teléfono más barato de Google cuesta $400 y el más caro $1,800. Casi más de 4 veces el precio. The shift with AI is as big as they come, and that's why it's so important that we make AI helpful for everyone. We are approaching it boldly with a sense of excitement. Creo que sí ya van a cerrar. Look ahead. Google's deep understanding of information, Sí, está carísimo. combined with the capabilities of generative AI, can transform El tema search es que se parece más a la primera versión del Samsung Fold que a la última. Digo, todavía sigue siendo, creo yo, medio muy delicado el teléfono. Pero yo pensaría que hasta las siguientes versiones van a perfeccionar algunos detalles. Ya acabó. Vaya, por fin acabó. La verdad es que no estuvo tan impresionante como pensé, pero estuvo bueno. Déjenme ver. ¿A qué hora empieza el otro? 1:15. Dejen, me muevo por acá. While that's a wrap on the Google keynote, we've got much more I/O content coming up. So before you take a break or grab a snack, you'll want to make sure you're right back here in just a few minutes. That's right. I'm Craig and she's Chloe. Ese chavo trabajaba en Microsoft. Classic card game with an AI twist. We released the game yesterday to show you what's possible with generative AI and other Google tools. ¿Cuánto dura Firebase and Google Cloud. Esa sí es más cortita, ¿eh? Dura, bueno, 1 hora. For now, check out our new I/O Flip game trailer. Mi momento ha llegado. Que activen un audio de aplausos. Pues sí. Saludos a Iván, que tiene un chorro de cosas que hacer. Oye, estuvo padre ese dinosaurio, ¿no? flip.withgoogle.com.
Me dan 13 minutos. Que es como un juego, ¿no? A ver. Vamos a ver. Flip.with. Según así, ¿no? A ver, no sé si. Se veía bueno, pero a ver, vamos a ver si jala. Se veía como un juego de cartas. A ver. Play now. Sí, sí, sí. My name is Iran. I'm an engineer at Google and I've been working on Project Starline. Le voy a quitar el audio, ahorita eso no nos importa. Magician me va a poner. ¿Qué poderes especiales? Bubble Bursting, a ver. Dancing. Es como de tarjetitas, ¿no? Pick your team. Me gustó este. Ahí está. Magician Dash. Este es el pajarito de Floret, ¿no? Pues a ver este. Y el Android. Join a match. ¿Qué? Ok. No sé qué hice. $43 valí. Ah, ya, no es como un jueguito para... Voy a poner esta. Puta, ¿por qué tiene 100? ¿Cómo gano puntos? Pues ya valí entonces, a ver. Es Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Versión Google. No, pues ya valí. No me digas. MRR. ¡Ah, perro! Tocó contra el Sondar Pichar, ¿verdad? Ándale, ¿no? Estaría bien. Vamos a hacer uno así. Así, Java 40 puntos, JavaScript 80. A ver, voy a ponerle pirata. Dancing. A ver, voy a escoger los más altos. Este de 79. Ah, chis, lo eliminé. Ah, mira este de 100. Pues puro de 100 entonces. Ahora sí, perros. No me van a vencer. Órale, perro. Todavía le gano.
Sí, ya tengo una idea también yo. Tómala. ¿Qué? ¿Ahí no gané o qué? Ah, no, sí. Bueno, ahí me ganó. Le gané 2-1, ¿no? ¿Dónde le puedo meter dinero? Pirata Sparky. Dance Dino. Rhyme Dino. Royalty Dash. ¿Mm? ¿Quieres ser un maestro googlero? Atrapa a todos. Este es como Yu-Gi-Oh más Pokémon. Está bueno. Curiosón. Aquí seguimos con los comerciales. Yugimon. Exacto. Mira, 7 minutos. Nada, da tiempo como para tomar un break. Como ven, Devs. Váyanse a dar un break. Y regresamos en 5 minutos. Mira, ahorita tengo la 1:15. Para que podamos comenzar con la keynote de desarrollo. Volvemos en 5. Exacto. Yo creo que voy a poner la pantallita. Ahorita regreso, devs. No se me vayan. O bueno, sí. Vayan, pero regresen.
Ya regresamos de EPS y creo que ya está empezando. Ahora sí lo bueno. Developers. A ver, ve, ya, muestren algo. Ok, esa es como una recapitulación de lo que ya nos enseñaron hace un rato. Ok, vamos a empezar de nuevo con el Palm 2. Quiten al señor de la pantalla. Ah, bueno, el jueguito que ahorita vimos, ¿no? Está hecho en Dart. Creo que nos va a enseñar cómo hicieron esos jueguitos. O sea, todas las imágenes son generadas. ¿Soy yo o veo más gente en esta keynote que en la anterior?
No sabía que los peces de Minecraft también eran únicos. Llamaron a los... Hasta mi tío el conserje está ahí. A ver, déjale subo. Ya le subí. Write a short description in less than 30 words for Dash, who's a culinary wizard capable of making anything delicious. So, because large language models are non-deterministic, Ah, how claro. do we make sure we're doing all of this in a responsible way? Yeah, that's a good question. We build our models with our AI principles in mind, so you have a responsible foundation. ¿Los quieren en inglés? O... And we also want these to be playful, Ah, no. so let's add. Solo hay en inglés. And hit run. Let's see what it generates. Vamos a ver. That's pretty cool. But if you don't like that description, you can just try again. Awesome. And since we're all developers here, let's have it output in JSON. And I'll add a kind of a schema to give it an idea of what we want. O sea, este es como un playground. Cool. And Mete la since I wanna play with descripción, the family te da la picture, respuesta. Let me ask it to add a Japanese description too. Cool. Oh, that's slick. Ahora, no sé qué tanto esto no es un video. You don't need to be an AI expert to iterate and tune prompts in MakerSuite. And now that we have the prompt, you can easily copy it to VS Code or open it in Colab. That's right. Here we have it. Es un video, este es un video. Easily access the model directly through the Palm API. And when you're ready to shift to development and build, you can access the model directly through our Palm API libraries that we built for Python, Node.js, and Java. Thanks, Simon. Thanks, Janine. Esa señora del pelo café ya la vi también antes. Some examples of how some developers are using the Palm API. Take Got It AI's enterprise customer chat product that uses the Palm API to create summaries of customer conversations. Or one of my favorite from Play Labs, where they're using the Palm API to build an agent that suggests ways to Ahí se escucha bien, Dex. Ay, caray. Trono, ok. A ver, creo que me redirigió. Tronó, se tronó la transmisión. Sí, se tronó, la transmisión. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Valió. A ver, esta es la de developers. ¿No? ¿Lo tronaron o algo pasó? Oh, chalas. Yo lo veo normal. Ay, a ver, déjenme ver si no soy yo. ¿Alguien me puede decir? Ah, en YouTube, a ver. Ah, sí. Déjenlo pongo acá. Listo. O sea, como que lo tronaron nada más en la página. It's exciting. The world of AI is transforming all types of developer workflows. It's making traditional tasks easier and the previously impossible entirely within reach.
we want to share 3 things from the world of mobile and Android development with you. First, how we're bringing the power of AI directly into the Android developer workflow to help you be more productive. Next, how you can build for the multi-device world that your users are asking for. And finally, how our language, toolkit, and tool improvements seamlessly converge in the modern Android development stack. As you saw, AI is the next breakthrough that will define mobile. And I'd like to invite my colleague Jamal to share how we're putting AI directly into Android Studio. Jamal, tell us more. Thanks, Matthew. I'm going to share with you an example that underscores not just how we approach AI, but how we approach everything we build for you as mobile developers. A focus on helping you stay productive, become more efficient, and get the most out of Google technologies. Now, if you didn't know, 10 years ago, we launched Android Studio with a focus on delivering innovative Android developer tools. Today, let me show you how we're continuing to help accelerate your development with demo innovations in AI called Android Studio Bot. Android Studio Bot, ok. Parecería como un chat GPT, pero para Android Studio. AI-powered helper in Android Studio, designed to make you more productive. We are in the early days, but I want to give you a sneak peek. Okay, let's jump in. Now you can find the preview release of StudioBot and Android Studio Hedgehog, which you can find in the Canary channel. Okay, here I'm working on the Jet Snack app, and I'm excited to get the app ready for the all-new Android hardware, especially tablets. Now, my tablet UI, it looks okay, though it could be better. But you know, I don't remember all the best practices in creating tablet layouts. But this is where StudioBot comes in. Ah, se ve bien diferente, el Android Studio cuando lo usé. Ok, sí, es un chat GPT. Es como un chat GPT en Android Studio. O como un copilot. Okay, here I've already typed a prompt to create a laptop layout. So let's try it out. All right, nice. I have a quick response on how to add this layout. Now, what's nice about this integration in Android Studio is that we can recognize the response as code with the right syntax highlighting per your custom ID settings. However, StudioBot does more than just generating code. It's a place to ask questions in context. So for instance, I don't need this layout in XML, but in Kotlin, since I'm doing this app in Jetpack Compose. So let's ask StudioBot. How do I do Pegue this bien el Jetpack prompt, Compose? señor. And submit. And perfect. The code makes sense. O sea, bueno, And no, it gives me no additional vi nada. guidance and documentation. And you know how important tests are. Let's also ask StudioBot to create a unit test as well. Ok. So let's see. Ah, me faltan los estos, Can you ¿verdad? create a Déjenme. unit test for this? And submit. And no, I'm Un just test. having a conversation with StudioBot. It remembers the context between question to question. And great. StudioBot created the unit test right in context. Pretty cool. Pero pues pone el código para que se pruebe. Now, as you look at the code for a composed layout, there are steps such as importing various dependencies. StudioBot recognizes this. And with the smart actions that StudioBot generates, I can directly convert this snippet into my project with the right imports and dependencies. So let's try it out. So let me click on this Explore and Playground, expand, and there we go. Ok. We've moved from code snippet to actual code with StudioBot. Pretty cool.
Lastly, we have added entry points to StudioBot and key points in the IDE, both in the code editor and in the logs. So Creo que igual no nos impresiona tanto por el hecho de que ya platicamos antes, ¿no? Que dado que ya vimos opciones adicionales como Copilot, incluso Code Whisper, probablemente ya no nos impresiona tanto, pero digo, aún así es bueno que tengamos esto para los que hacen desarrollo con Android. And there we go. StudioBot explains the crash, and it knows that I forgot to add the internet permission. And it also gives me... Aunque igual, me imagino que GitHub podría crear esta misma extensión de Copilot para Android Studio y sería el mismo resultado. So, I'm excited, but we're just at the beginning of this AI journey, and we invite you to download the latest version of Android Studio with StudioBot, try it out, and share your feedback. Now, once you've built your app with the help of StudioBot, you're ready to publish to Google Play. And here, we're also bringing the power of AI. So today, we're launching a new experiment of the Google Play console that will generate custom store listings for different types of users. You will ultimately have control of what you submit, but Google Play is there to help you be more creative. So from start to no finish, entendí ese develop and servicio. publish, we're deploying AI to help you move faster and to be more creative. Ok, no entendí. Back to you, Matthew. Thanks, Jamal. That was awesome. Now, let's dive into our multi-device world. As people add more connected devices to their lives, they want their apps to work across them and to adapt to each form factor's unique abilities. Let's take a look at how a developer, Peloton, responded to their users' needs and is delivering an immersive multi-device experience. Scene 101, take one. The Peloton app enables members to work out at their convenience. You can literally Bueno, aquí te van a explicar cómo interactúan los dispositivos de Google para ciertas actividades, ¿no? Este de Peloton es un servicio y también equipo para hacer ejercicio. We took our learnings from the original bike built on AOSP to build a great mobile app across many different form factors. We built a completely new experience so that users have even more options. They can now track their heart rate in real time on their wrist, on the phone, and on our connected fitness devices. After building the Wear OS app, we wanted to improve the Peloton app in the Android Pues ecosystem. está 2-2, ¿no? Like the ones from Samsung, No empezó fuerte la keynote. With the Android SDK and Sí, me sorprende que sigan. UI to adapt to the different screen sizes. Ahí está. Me sorprende que siga la empresa, ¿no? Estaba casi en la quiebra. Quién sabe ahí. Pero seguramente la rescataron. To users in our app is correlated with higher engagement, better workout experience, Le voy a and bajar more tantito. workouts a month. Since launch, we've seen a bump in total workouts taken on the Android platform. We're very confident that Wear OS was a considerable driver. In the Android ecosystem, there's so many different devices with varying capabilities, like phones, watches, tablets, and TVs. At the end of the day, we want the Peloton app to be awesome wherever our members use it. Siento que era un anuncio. We're seeing that happen not just for Peloton, but for all of you who are working in this multi-device space. We're seeing a robust market continue to grow for large screen devices. Tablets, foldables, and flippables provide a huge opportunity to reach premium consumers. Our hardware partners are all in with flippable and foldable devices from Samsung, Motorola, and Oppo. Google is all in. Earlier, you saw the Pixel Fold and Pixel Tablet. We're optimizing the Android OS for large screens, and we're tuning over 50 of Google's own apps to look great on these devices.
app developers are all in and getting rewarding results. Apps like Concepts and Unext are seeing dramatically more installs and more engagement on tablets and Chromebooks. WhatsApp, eBay, and Canva are also giving users richer experiences on these screens, and as a result are seeing their Play Store ratings increase. If you're excited about enhancing your app for large screens, here's how you can get started. First, start with Jetpack Window Manager and Windows size classes and create layouts that take advantage of the large screen. Version 1.1, available now, has activity embedding, the fastest way for multi-activity apps to provide great large screen layouts. Next, leverage posture detection for Ok, esas son como las APIs. Por ejemplo, para el foldable, para que pueda detectar cómo está acomodado, ¿no? Third, grow your installs on Google Play to help users discover your optimized apps. We're featuring high-quality apps more prominently in the Play Store and showcasing those with device-specific screenshots. Finally, test out your experiences. We're adding Pixel Fold and Pixel Tablet configurations to the Eso es más como para antes de lanzar la aplicación, ¿no? A la tienda, que puedas tener otras opciones para hacer testing. runs on Google-hosted Pixel Fold and Pixel Tablet devices right from your IDE. You can sign up to join the waitlist today. Ah, también está en beta. Now, let's talk about the screen on your wrist. Wear OS active devices have grown 5x since Wear OS 3 launched, and it's the fastest growing smartwatch platform. Now is a great time to jump on Wear OS, and as developers, here are the two big updates you should take advantage of. First, watch faces. They're a beautiful way to engage with your users, and with Wear OS 4, it's easier to create customizable and power-efficient ones. Eso está padre. No sé si por ejemplo en el iPhone o en el Apple Watch se pueden crear carátulas. Meaning there'll be no code in your watch face APK. This will make it easier to bring your great watch face ideas to market. And second, we're releasing new APIs to bring rich animations to tiles, one of the fastest ways to get things done or launch an app on Wear OS. We're launching the first developer preview of Wear OS 4 today, with an updated emulator image featuring new Bluetooth connectivity to other devices. But it's not enough to just make these form factors easier to build for. The tools and services you use should be purpose-built to take advantage of these new form factors from the start. We've done just that, and we call it modern Android development. We're building our tools and APIs with the future of the platform in mind. To show you what I mean, I'd like to invite my colleague, Florina, to the stage. We know your to-do list is long and your time is precious. We want to help you do more faster. Modern Android development gives you the APIs, tools, and guidance to speed up your flow and help you write safer, better code so you can focus on building amazing experiences. We aim to reduce the complexity and the Le bajé el cost volumen. of both Sorry. building and maintaining rich cross-device apps, so everything you learn applies across the entire ecosystem. Pues hasta ahorita nada más el del Android Studio Bot, ¿no? Como que está interesante. Save time and set you up for the future of the platform. First, Jetpack Compose, which makes it faster and easier to build high-quality UIs. Today, over 24% of the top 1,000 Android apps take advantage of Compose's productivity boost, double since last year. The Google Drive team told us that Compose, combined with architecture improvements, cut their development time nearly in half. And Clue increased their development speed 3 times after rewriting their app in Compose. That's pretty amazing. Ok. Lo que The usted latest diga. updates to Compose make it easier to build rich UIs.
we're bringing Compose to even more surfaces, with Compose for TV in alpha and home screen widgets with Glance in beta. Flip through content with the new Pager APIs. Build flexible layouts with flow row and column. And take advantage of the latest Material 3 components. O sea, Jetpack Compose es como la forma de poder crear interfaces, ¿no? A través de código. One of the best things to happen to Android development since switching from Eclipse to Android Studio was making Kotlin an officially supported language. All because of you. Ok. Kotlin ya tiene cierto tiempo que está soportado como un lenguaje oficial para construir aplicaciones. Since then, more and more apps have adopted it and have seen what an expressive, concise, and fun language. Bueno, ahí se escucha bien, Debs. And now 95% of the top 1K apps use it and love it. Kotlin is at the core of our development platform, and we keep expanding the scale of Kotlin support for Android apps. We're collaborating with JetBrains on the new K2 compiler, which is already showing significant improvements in compilation speed. We are actively working on integration into our tools, such as Android Studio, Android Lint, KSP. No sé si van a mostrar algo más como de web. Tengo esa duda. We now recommend using Kotlin for build scripts. So, with Kotlin in your build and in your UI with Compose, you can use Kotlin everywhere throughout your app. And finally, great languages deserve great tools. Android Studio keeps you productive and in the flow. App Quality Insights is a great example of this. In the App Insights tab, you can see critical issues from Firebase Analytics. Navigate from stack trace to code, all without leaving the IDE. Today, we're adding Android Vitals crash reports. You can now access your crash reports Crash reportes como de cuando crashea tu aplicación. Or instrumentation to your app. Ahí nada más gritó el dueño del feature. Making debugging better to updates in Compose and Kotlin, these were 3 of my favorite updates in the world of modern Android development. We hope they help you fly through your to-do list and build amazing apps. And now, back to Matthew. O sea, dura 1 hora y no sé. Enabling the productivity gains that Florina just mentioned, that's something that teams all across Google are thinking about as we build tools and services for you. For example, Flutter is Google's open source framework for building multi-platform applications from a single code base. Se gastan la pasta para las conferencias. Pues sí, parece ser. Pero no sé si van a presentar algo de web o de Chrome o no sé. O eso es como una conferencia aparte. Yo pensaría que esa parte. Additionally, with Flutter 3.10, we now include a JNI bridge to Jetpack libraries written in Kotlin, so you can call a new Jetpack library directly from Dart without needing to use an external plugin. Whether you want to shift your strategy to be mobile first or expand your app. Dice Coco dibuja. Sí, ya perdí la atención. ¿Alguna vez realizaste un OAuth con un proveedor externo propio con Next? Sugerencias que me... Lo he probado con Facebook. Con Facebook es fácil. Con Google también es fácil. La verdad es que como todos implementan el mismo protocolo, o sea, el procedimiento es exactamente el mismo. Ahora, por ejemplo, puedes utilizar Firebase para hacer el proceso todavía más sencillo. Ahí todavía es más fácil. Pero no son nada difíciles de implementar. Ah, vaya, algo de web. Lo de Angular, sí es cierto. Qué pex, a ver. We also want to make sure that the web's tools and APIs are solving real-world problems and doing so efficiently. So today, I'm going to share a few challenges
Entre Flutter, React Native o Kotlin, ¿cuál ves mejor? A mí me llama más la atención Flutter. O sea, Flutter como para crear aplicaciones cross-platform, ¿no? O sea, para varias plataformas. Si fuera nada más para Android, pues sí, escogería más Kotlin. React Native está bien, pero solo si ya tienes conocimiento en React. Si no, pues mejor empieza con alguno de esos dos. The key is figuring out how to take your investments in desktop or mobile and make it easy to target the web. WebAssembly, or WASM, makes this possible. A ver, WebAssembly. Since it arrived a couple years ago, we've seen companies like Figma, Unity, Snap, VLC, and others use WASM to bring code from their C++, WASM. Sharp, even their Swift apps, and run it on the web. Today, we have some really cool updates for the community. For starters, WebAssembly now supports managed memory languages. This extends the benefits of WASM. Dice que se puede hacer en React Native, o sea, todo lo que puedes hacer en una aplicación móvil, a excepción, yo creo, digo, porque no he utilizado React Native, a excepción de utilizar ciertas APIs exclusivas a pues ya los SDKs de los lenguajes. Pero si necesitas mandar notificaciones, utilizar elementos de la UI de Android o de iOS, todo eso lo puedes hacer. Obviamente desde una perspectiva de React. Another opportunity that's certainly top of mind right now is AI and machine learning. And there's a critical role for the web to play here, and it all starts with GPUs. The stuff you need to train and run the models that you saw earlier from Simon. Today, most of these workloads are served in the cloud. And there's a complementary set of GPUs in the devices we use every day. The problem, it's not very accessible right now. And we can change that with the web. That's why we're excited to highlight Web GPU. It's a new API. Web GPU, okay. It's a new API that unlocks the power of GPU hardware and makes the web AI ready. After all, the web is already on phones, o sea, es una API para poder utilizar la GPU de tu equipo. De hecho, ya hay algunos procesos que utilizan la GPU, pero digamos, como dice este señor, tú no puedes controlarlo totalmente. Dice, ¿cuándo continúas con el desarrollando la página de Next? Voy a ver si mañana o el viernes, porque ahora sí no me ha dado tanto tiempo, pero ahí la tengo, para que podamos seguir. Ándale, con WebGL. O sea, eso está interesante. Fun fact, lots of Chrome folks are cat people, so this example is pretty on brand. As you can see, WebGPU finishes in just under 10 seconds, while WebGL takes over 3 times longer. And until recently, WebGL was the fastest implementation on the web. AI, ML, LLMs, look, they're a big deal for a good reason. And by using WebGPU, you can now build your app with compute that's both in the cloud and on the local device. I also just want to acknowledge the many ¿Y si guardaron lo mejor o en él? Yo creo que en él. I'm not going to do them justice in just 5 seconds, but there are more than 100 new updates in the I/O sessions that we'll discuss, from storage solutions like Sí, o sea, todo eso ya yo creo que lo van a meter en sesiones individuales, ¿no? Todo eso. Web Share Target, Color Mix. So far we talked about a more powerful web. These APIs and these features, they're cool. What's really cool, though, is when they're easy to use and they seamlessly match your workflow. So you can spend more time actually building. Dice Biroki, sí tuvo más auge, o sea, tuvo más emoción
porque era la primera vez que veíamos algo así. Ahorita justo lo platicamos hace rato, ¿no? Como que ya no se siente tanta la emoción, porque están presentando cosas que ya vemos que existen en otros modelos, ¿no? Como en ChatGPT o en Bing Chat. Entonces como que la emoción ya no es la misma. O sea, si esto lo hubieran presentado hace un año, todos estarían así de, no, qué pex que acaban de sacar. Pero como que ahorita ya no es tanta emoción. Sí, el que primero lo presenta gana más, pues sí. Se vieron lentos en ese sentido. Mira, Firebase va a soportar Next.js y Angular. Aunque igual no le vería tanto sentido. O sea, si Vercel te da el chance también de hacer hosting de Next.js. O sea, creo que es más fácil hostear en Vercel y jalar la API de Firebase. Saludos a Academia Marketing Startups. Bueno, hay una actualización a Flutter. Es que yo creo que así deberían presentar los updates de sus productos. O sea, no meterse como en Kotlin, que se metieron muy profundo a ciertas funcionalidades. En vez de decir, bueno, ya están las nuevas mejoras de Angular, de Flutter, de Firebase, etc. Dice Luis, acabo de probar BART y no está cool. ¿Qué le preguntaste, Luis? ¿Qué se puede hacer con WebAssembly? O sea, básicamente con WebAssembly es poder portar código de otros lenguajes, cualquiera que sea, para que los puedas ejecutar en web. Por ejemplo, muchos juegos arcade clásicos, no sé, que puedes jugar que estaban en la NES o alguna otra consola y que puedes jugar directamente desde el navegador, utilizan WebAssembly. ¿Por qué? Porque medio que compilan ese juego o lo colocan sobre un código, no sé, en C++, compilan ese código y luego lo importan en WebAssembly para que lo puedas ejecutar en el navegador. Is your app reactive or responsive or more a snap in a given session? Today, we're announcing that interaction to next paint or INT. Estas son métricas de los Web Vitals. Los Web Vitals son esas métricas de cuánto tiempo tarda, por ejemplo, tu aplicación en pintar el DOM, en pintar o en que aparezca el primer elemento. Todo ese tipo de métricas las podemos rastrear directamente desde los DevTools. y de esa forma como que ver qué tan rápido es nuestra aplicación, qué tan rápido se pinta, qué tan rápido construye la estructura. O sea, varias métricas ahí. Ahorita están hablando de Angular, todo el tema, ¿no? De server-side rendering, el tema de signals. O sea, así deberían presentarlo, ¿no? Así rápido, así, pum, pum, pum. Okay, one more thing, and I really do need one more thing, both because I'm going to hand off after this, and because it's something that I'm especially excited about. So far, we've talked about APIs, capabilities, quality improvements, tools, all the things that you can do on the web platform. ¿Crees que Angular tiene vida y mayor proyección con la versión 16? No lo creo, o sea, creo que los que ya utilizan Angular obviamente les va a gustar más. Pero de nuevo, no creo que eso sea suficiente como para decir que un usuario que apenas va a aprender su primer framework escoja Angular como primera opción. O sea, yo creo que los cambios que presentaron le apuntan más a los que ya están utilizando Angular y se han quejado por algún tiempo de algunas características. Pero los nuevos, mira, ni siquiera saben nada de eso. Creo yo. So we've been working in the WebDX community group with browser vendors like Apple, Mozilla, Microsoft, framework providers like Angular, Nuxt, Next.js to establish a stable and predictable view of the web.
and it's called Baseline. Baseline captures the evergreen set of features that are supported across browsers, and it finally takes the guesswork out of, can I actually use this in my app or not? Every year we'll also introduce Baseline 23, 24, 25, which will be a cut of everything's new across browsers and compatible. It's going to be an annual release for the entire web ecosystem. Sí, en términos de curva de aprendizaje, pues sí, todos te ofrecen una curva más cómoda y sencilla. So here's Hermina Conde to share more. Ah, mira, de Thanks, MDN. Matt. Hi everyone, I'm Hermina Conde and I'm the director of MDN at Mozilla. At MDN, we provide documentation for modern web development to more than 1 million developers every day. However, we understand that Gracias keeping ahí up a with the Academia constantly Marketing evolving web Startups. platform, it's a major challenge for developers. More importantly, Y there is gracias por los tremendous likes, innovation devs, happening in the acá en browser YouTube. space, and developers don't have a common language Por el to talk super about chat the que nos features dio that are acá generally available for use on un the dev web. anteriormente. To address this issue, we Sergio, partnered no, with Sergio Google por and the ser WebDX community principal group developer se unió a to la provide a comunidad. transparent view of Y stable and entorno well-supported Node features that por drive su the super platform's chat. growth, giving developers a simple and clear signal of what's the baseline for the web MDN, platform. sí, es la mejor Starting documentación, today, al we'll be menos a rolling nivel de out web, this ¿no? labeling on our site, W3 as you can see Schools here, no es que sea and mala, we'll cover pero all relevant features obviamente in the coming el months. equipo que actualiza Back to you, Matt. MDN es infinitamente mayor, ¿no? Es mucha gente. Thanks, Hermina. No sé por qué siempre relaciono Mozilla. Es que justo inició a partir de la fundación Mozilla, MDN. Pero ven que tuvo unos problemas financieros, Fundación Mozilla, entonces pues tuvo que empezar a desengancharse de varios proyectos, entre ellos, por ejemplo, Rust. Ellos crearon Rust y pues ya lo tuvieron que dejar a una organización como abierta. Y creo que lo mismo es con MDN. O sea, ya la comunidad actualiza MDN y pues ya. O sea, Firefox, Mozilla participa, pero ya no es completamente, creo que el dueño. So thank you everybody, and we've been seeing a lot of amazing and very cool AI stuff. Dice, ¿qué opinas de Rust? Pues es un buen lenguaje, ¿eh? O sea, se está posicionando bien, no como un sustituto a C++ o C, sino como un complemento de otro lenguaje backend de bajo nivel, y que creo que lo están enfocando bastante en crear herramientas basadas en Rust para web. Yo creo que ahí está encontrando un pequeño nicho. And it's our goal and our passion to make it easy for you to use your skills to take advantage of all of these new opportunities afforded by machine learning. So let's take a look at how coders just like you were able to engineer a solution for my friend Lance, who was able to reconnect with the world after he lost everything. This is my smart night room. This is my dog Wiki and Sammy. And this is my sick gaming computer. I live on the plains of eastern Colorado. This is my new house. My old one burnt down. Ah, yo no vi de qué era este video. This is me, Lance Carr. I've got a rare form of muscular dystrophy, so I can't really move my body. Dice, Google es accionista mayor de MDN. No entiendo bien, ahorita déjenme investigo. Pero sí, antes era completamente de Mozilla. Déjenme ver rápido la historia. O sea, es como una comunidad. Es como, por ejemplo, el Wikipedia, ¿no? Pero de acuerdo aquí a la documentación, o sea, es mantenido así por Mozilla, por Google, Microsoft, Samsung. Pero generalmente es por Google también.
Y este men, quién sabe. Controlling my computer with funny faces. It's pretty awesome. You know, the faces won't be shown to the outside world anyway, so why not bring these two things together? There's a beautiful synergy. Sí, bueno, o sea, es como su historia, ¿no? Su caso de estudio. Dice, ¿qué opinas de la compra negada? Dicen que sí la van a aprobar, ¿eh? Ahí vi un tweet que sí la van a aprobar, pero que la siguiente semana. No se va a rendir, ¿no, juez? ¿Quién se gasta 70,000 millones de dólares en una empresa y que te digan que no la vas a poder comprar? O sea, eso no lo van a soltar. I believe that building AI solutions can help us all make the world a much better place. And as you saw in that video, solutions that can help us interact with the world very expensive and very difficult to maintain. Until AI and machine learning. And this is where good software engineering combined with these new technologies can help us solve problems. So let's follow some good engineering practice. And we'll decompose the Voy a volver a problem subir el into volumen. smaller, solvable solutions. Es que no sé si cuando hablo me escuchan bien o se sobreponen tanto el audio de la conferencia y, y mi voz. Which then fed code that cropped the image to just contain that face. And then there was another ML model that detected landmarks. Sí, o sea, aquí están explicando cómo utilizaron modelos de inteligencia artificial para crear como una aplicación en donde, dependiendo de las expresiones de la persona, puede interpretar acciones. To solve a problem quickly and easily. Solutions like this are what we delight in, and we're really excited to announce and show you the work that we've been doing with MediaPipe, where we've taken, thank you, where we've taken common problems that we as developers needed to solve. Now, some are relatively simple, like image or text classification, and some are much more complex, like facial landmarks or hand poses. But the goal was to encapsulate them all into a single modular solution that you can drop into your apps or your sites. But we haven't stopped there. For you to be successful in building revolutionary apps like Project GameFace, you also need to go beyond the solutions that we thought of. So, MediaPipe offers customizable solutions that can easily be integrated into your platform of choice, ready to solve those hard problems. Like the way Project GameFace grew out of a head-tracking pipeline of models to one that gave us finer control over facial landmarks. And of course, the models can be customized through retraining. So if the model's close to what you want, but not quite there. For example, the hand pose model might be great, but it can't identify rock, paper, scissors. So we're making it easy for you to fine-tune the pipeline for that with very little code, like this. And then, when it comes to integrating ML models into your Android, iOS, or your web application, you don't need to worry about tensors. ¿Y si has probado RiggsFint o YourCode como alternativas? No, ni siquiera sabía que existían, la verdad. Because the MediaPipe framework will tightly integrate with the native data types in your chosen language. And all of this is available for you to use today, including 9 new solution types. So I think you're going to have lots of fun playing with them. I know I did. And I think you're going to build some amazing things with MediaPipe. But not only that, MediaPipe es así como la solución, ¿no? Para detectar a partir de gestos So Lance, you're going to get your wish of making this available for everybody. poder lanzar acciones. So now I'm going to invite, oh, thank you. Que, a ver. So now I'm going to invite my friend and colleague Sharbani No puedo on stage, traducir los subtítulos. Dice Bart está conectado a internet, me gusta más. Sí, esa es una ventaja. No tiene, o sea, tiene una parte compilada y otra parte usando el buscador, ¿no? De Google. I never get over how ML is such an exciting and impactful space. Our machine learning products are underpinned by deep customer needs, be it for diverse technical customers and partners across the globe, or right here at Google.
We're focused on providing a unified ecosystem of tools, services, tutorials, and open standards across machine learning workflows. From access to data sets and pre-trained models with Kaggle, to cutting-edge research with JAX, to powerhouse model deployment with TensorFlow and Keras. We're sharing the same innovations that power all the stuff you heard about earlier today. To help show you how we work to pass this on to you, let me walk you through a fun example inspired by our littlest of users. My family loves getting outside. My kids are especially into birds, which are easier to hear than spot. My kids often ask, Mama, ¿cuál pájaro está cantando? Which is Spanish for, Mom, what bird is singing? After our last adventure, I remember that the Google research team had recently open sourced a new bird vocalization classifier model on Kaggle models. So I fired it up in Colab. It's a great place to write and execute code. BART está en beta abierta, según yo sí. O sea, según ya puedes aplicar y deberían darte el acceso. And just like that, I've got some simple code to identify birds by their song. I used a recording from a previous outing, and here you can see it identified the sound that Ok, aquí nos te muestran cómo funcionan, ¿no? Los modelos. But they're so fast and hard to see. So the next day, when Lawrence and I were chatting, yes, we actually worked together, and no, we're not paid actors or models. He reminded me about the new large language model integration in Colab. Now let's see what happens when we add in some Colab magic. We can get the model to describe what the bird will look like by simply typing %LLM, or by writing a function in Python that uses this. Ah, ok, solo responde en inglés. Sí, por eso es lo que les digo, o sea, ¿de qué sirve que, por ejemplo, anuncien que ya soporta en español si solamente va a funcionar para los que tengan un pixel? O sea, eso no ayuda en nada. Now, let's take another look at another fun tool that our team has been working on, Keras CV, which is the new library of state-of-the-art computer vision models for Keras, the high-level modeling framework in TensorFlow. So, taking the description that we just got, with a few additional lines of code, it can help me take a complex diffusion model and give me a beautiful picture of the bird. Gorgeous. Keras CV and Keras NLP are toolboxes that solve many common ML developer problems. Claro, por eso yo creo que es una estrategia. O sea, los pixels, como les decía, o sea, son buenos, pero la verdad es que no los compra así. No se venden por millones. O sea, sí se venden más cada año, pero tampoco es que le estén dando competencia, creo que ni a los Oppos o a los Xiaomi o algo así. Entonces tienen que encontrar estrategias para decir, voy a lanzar todo esto de inteligencia artificial, pero primero para los píxeles. Y el siguiente año ya de forma general. Pero pues, un ser humano común y corriente no va a decir, no, me voy a comprar un píxel porque tiene nuevas cosas BART. O sea, nadie dice eso, ¿no? Un consumidor normal no lo va a comprar por eso. By the way, check out that competition on Kaggle. We want to enable you to solve all these problems with machine learning, wherever you are in your workflow and wherever you are in your AI journey. There's a lot to take in, but we can de Meta, o sea, ahí tengo al Mark Zuckerberg en el Instagram. Él me añadió. Ay, sí. Y creo que apenas sacó algunas noticias de que liberó algunos modelos. Igual de AI y todo eso, open source, o sea, están en GitHub. Pero no sé, no me parecen tan interesantes. We've also shared a really cool walkthrough that lets you train a generative text model and shrink it to run on an Android phone, taking you end-to-end from data to deployment. And if you want to take your AI application to the next level, to share how you can do that with world-class infrastructure and tooling from Google Cloud, I'd like to invite Ken to tell you all about it. Ay, rayos, como que ya se hizo aburridillo, ¿no? Esto. Thank you, Shravani.
When it comes to cloud, generative AI is opening the door for professional developers with all different skill levels to be productive. All of Se this supone que is nada más duraba possible una hora. because of Google's industry-leading AI-optimized infrastructure. With our new cloud capabilities, along with managed services, you can build enterprise-ready applications without needing expertise in areas ¿Irá a like durar 2 security, horas? No sé, scalability, ya sería mucho tiempo. sustainability, and cost management. Like you heard from Thomas, we are transforming cloud development with Duet AI, a new generative AI-powered collaborator that acts as your expert pair programmer. We believe Duet AI fundamentally changes how developers of all skill levels can build cloud applications. Sí, yo creo que ya It todas las provides siguientes collaborations where you need it. empresas no las van a tener tan fácil, ¿no? O sea, van a tener que sacar algo completamente diferente. To not just call Google trained models, but also custom code models trained directly on your code. Well, instead of me telling you about it, let me show you how. Let's say I'm running a shopping website called Simple. And thanks to Google Cloud, we have a global footprint. Yo creo que sí va a durar 2 horas, We have lots of en la customers in India. So we want to esta give them a better conferencia. experience. And the ¿A qué hora first empieza step el contra? is to support the Hindi language. Ya sé. So I head over to Cloud Workstation. No, hoy es my 10 de mayo, secure, no van a ir fully a managed comer development con sus environment, mamás, which is now available in GA. abuelitas All y I have to esposas. do is to create a function and add a comment. Sí hay varias And now, thanks to Duet conferencias que AI, se I ven can see a code buenas. snippet for using Cloud Translation API is suggested to me immediately. Pero quién sabe qué horas son. Generated code is a good start, but good software engineering practice, like ensuring that my dependencies are up to date, is essential. So before I go to production, I can check these and ensure they work. It looks like I have an old version of a telemetry library. So let's click upgrade to fix it. Dice, ¿qué opinas que ahora HBO Max será solo Max? Pues yo creo que está mal, ¿no? O sea, todos reconocen la marca de HBO. Y decir Max. Además dicen que le van a subir el precio de la suscripción. Solo por incluir los shows de Discovery Channel. De novias buscando su vestido y gordos extremos. O sea, yo no pagaría más por eso. Eso ya lo puedes encontrar en la tele, ¿no? Hasta en YouTube creo que puedes encontrar ciertos capítulos, los mejores. ¿Quién sabe? I can just ask Duet AI to help me understand this piece of code. And here it is. If you want to give it a go, sign up for Duet AI today by joining our trusted tester program. So that was really cool. But how awesome it would be Mejor que pongan el Chavo del 8. for your code base. Vertex AI lets you do just that. Sí, acá en México estaba la promoción, ¿no? Pero como todavía era HBO Max, todavía no dicen qué va a pasar con el servicio cuando cambie de nombre. O sea, porque al final es otro servicio diferente. No es que nada más le cambien el nombre, sino va a ser otro servicio. Aparte, por ejemplo, ya no le veo mucho sentido, porque por ahí estaba viendo que, por ejemplo, con Amazon, Warner firmó un contrato para poder tener ciertos shows y series. Y yo no sabía, pero en HBO Max no existe el 4K, por ejemplo. No existe el 4K y en Amazon Prime Video sí. Entonces ahora con el Max vas a tener que pagar para tener 4K cuando en Amazon ya lo tienes gratis. O sea, es un relajo, la verdad. Como que lo del streaming solo funcionó durante la pandemia. Y ya después como que ya no les van a salir los números tan fácil. Handbags are always popular. In Vertex AI, I can simply choose Imagine, our text-to-image foundation model. Ay, no, si esto ya está medio aburrido, ¿no? O sea, ¿cuántas aplicaciones ya vimos, por ejemplo, en donde generan imágenes?
O sea, creo que en ese sentido ya se la voló a Google. Debería tener solo una API, ¿no? Una API para texto generativo. Una sola API para imágenes. Pero aquí pareciera que cada área desarrolló su propia aplicación o su propia API o su propia interfaz. So, let's change the material to iridescent blue with scale texture. Sí, los que han de estar ahí ya dijeron así como, ¿de qué comemos? This is the bag I would buy. Typically, we would now create a physical prototype of the bag to take it Por to los que market. estén aprendiendo Blender. A mí me gustaría, por ejemplo, yo no tengo tiempo para aprender Blender. Entonces, si yo pudiera con un prompt decir, créame un modelo en 3D con estas características, o yo poder subir una imagen así de esto, transfórmalo a un modelo. Si estás hablando de Blender, ¿no? El de 3D. I can now see my handbag literally anywhere. From the Grand Canyon to the beach to the city, without getting on a plane, very carbon friendly. Sí, es Blender, ¿no? Para modelado 3D. Ah, sí. O sea, a mí me gustaría más eso, ¿no? Porque obviamente no tengo el tiempo para aprender modelado desde cero. Pero por ejemplo esto ya está repetido, ¿no? El tema de que puedas arreglar ciertos detalles. Will let me to generate text captions for accessibility and localize them into more than 300 languages. Maybe my next market will be Arabic speaking. So let's translate the copy and that was easy. Also with the embeddings API, I can calculate the embedding vector for my generated text. Creo que se va a acabar en media hora, ¿eh? Si no se acaba en media hora ya, nos vamos todos. We love how generative AI make workflows simpler. And the power of Vertex allows you to do it at global scale. Evil Dead Rise. No, esa no la he visto. Apenas fui a ver la de Guardianes de la Galaxia. Esa sí está buena, la recomiendo altamente. Ah, mira, yo no sabía. Pablo Vázquez. Blender Foundation. Estaría bueno, ¿no? They can use it to create, connect, and collaborate. Todavía ando trabajando ese tema de invitar a gente aquí al canal, pero aún no sé si en formato de podcast, es decir, grabamos por aparte y ya luego lo publico, o en un live en vivo. Pero obviamente no quisiera invitar a más youtubers, o sea, sino a gente, por ejemplo, ¿no? Pablo Vázquez, que trabaja en la Blender Foundation. Estaría bien para saber qué hace o conocer un poco más del ecosistema de Blender. No necesariamente él es youtuber. Let's call it simple travel. Once the questions are answered, Duet AI creates the app with travel requests from my team within Google Workspace. Cuando un directo de chill. En plan jugando. También quiero retomar eso. Tengo aquí ya una... Bueno, ahí tengo mi Xbox. Y también tengo una laptop para echar jueguitos. Entonces sí, pero nada es que me dé tiempo. Esta semana creí que iba a tener tiempo, pero la verdad es que no me dio tanto. Atlassian use these APIs to build their Jira app for chat. New extensibility features for Workspace make it so you can easily build workflows across The Last of Us Remake. El tema es que tengo Xbox, entonces, por ejemplo, necesitaría un Play, ¿no? Un PlayStation. No sé si The Last of Us está para PC. Ya ni siquiera estamos viendo el ¿no?
your apps. As you can see here, we have Que no the se Figma calla esta app señora. in Meet with multiple people working together. ¿O sí está el de Last of Us para PC? Ah, mira, sí. All of these AI investments we showed you today can fundamentally transform Pues igual, ahorita estoy jugando el de Minecraft Legends. or a business owner. Entonces mi idea es acabarlo al menos. Enterprise-grade cloud products and large language models O avanzarle al and menos. flexible open frameworks that Lawrence talked about earlier. There has never been a better time to explore what AI and ML can do for you. Next, I'll pass it back to Janine to wrap us up here. Ya, por favor. Creo que si yo estuviera ahí en vivo ya me hubiera ido a dar un tour. Seeing what happens when software engineers and new technologies like AI work together. We can unleash creativity and build things that simply never existed before. Sí, ya. Vámonos todos. The impact that we can all make together as a community. And I stress that we're really only just getting started. The opportunity to be a part of something wonderful is right there for all of us. Let's explore what happened when over 1,000 developers came together on Kaggle to solve a problem experienced by the parents of deaf children. Ay, no. ¿Otro caso? We are a family of 4. The 2 of us Ya are chole, ¿no? boys, Arun and Isha. Arun is deaf and Isha is hearing. Every single day I would be like, can I just download ASL in my brain today? No sé, siento que realmente no anunciaron nada en esta parte. Pensé que iban a hablar más de Angular, más de web. Gracias a Código Dibuja. A ver, déjenme ver, aquí tengo el Twitter. Learning any language is pretty difficult, but if you put it in the perspective of learning a language to communicate with your child, it's something that you Pero sí, está aburrido, ¿no? Esta parte. What we really want to do is make sign language more accessible to the hearing community, especially these hearing parents of deaf infants. Pop Sign is a game that uses AI to help anybody be more confident in their signing. Hold it with one hand, name with one hand. and then sign dad, and then oh yeah, cool, got it. PopSign was built by a team of students at Georgia Tech and RIT. The game tracks your hand gestures and confirms that they are the correct signs in real time on your device, using MediaPipe and TensorFlow Lite, 2 powerful cross-platform tools for building machine learning apps. You're not just watching, but you're doing. So the learning that happens by doing is a lot more powerful. This is just the beginning of a journey, and there are going to be lots of positive ripple effects, new innovations, new technologies, human connections, so that people can understand different people's lives, both for the deaf and hearing. As a mom, I always felt connected to her, even without language, but now that we're learning ASL, our connection is blossoming and our relationship. De Minecraft también. Me gusta Minecraft. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pero todo depende de que tenga el tiempo. Si no, está canijo. That's stories like that I've been waiting all year to be able to share. Because it shows what's possible when technology is accessible to everyone. Before I wrap up, I'd like to share one more example of this. No, señora, ya no enseñan más. Geospatial API. And it's enabled many of you to build location-based, immersive experiences. With AR Core now available on over 1.4 billion devices, we wanted to go a step further and share this opportunity with more. Saludos, Bairoki. Nos vemos el viernes en el chismecito de F. You can easily design and publish with our new Geospatial Creator powered by AR Core and Google Maps platform. Geospatial Creator. It's available today in tools that creators already know and love. Unity, Ah, saludos a Greyland, que se suscribió.
Gracias, Glaylan. To give you an idea of what you can achieve with these tools, we're partnering with Taito to launch the Space Invaders World Defense game later this summer. It's inspired by the original gameplay, and it turns your city into a playground. Today, you saw how we're making it easier for you to cut through complexity and make your apps work. Ya cábate, por favor. Aquí hay que poner el meme de de esta señora, ¿no? De los Oscars. Built right into Android Studio and Google Cloud. You can access the same foundation models to build your own AI solutions with MakerSuite, Firebase, and Vertex AI. And Google's commitment to the open web hasn't changed. We're still collaborating with the community. Algo interesante de lo que hayan hablado. Ese de Web GPU se ve interesante. No hablaron tanto de Angular. Yo quería que hablaran de eso. Desde temprano, pues todo fue AI. O sea, todos los productos de Google van a tener AI. Y dieron ciertas demos, eso estuvo bueno. Mostraron los dispositivos, la Pixel Tab y el Pixel Fold. Eso también estuvo interesante, más no extraordinario. Pero creo que ahora sí se va a acabar. Pobre señora, hasta se ve ya aburrida también. We'll be bringing along hands-on demos, code labs, office hours, and more, so you can get up to speed on all of this new tech. The first one is in Miami. It's going to be on May 24th. And then we have Amsterdam, Bengaluru, and Shanghai to follow soon. And if you can't, O sea, va a haber como mini eventos, ¿no? join us at one of the more than 250 IO extended meetups that are happening all around the world in the next few months. Ya, señora, cierre la presentación. Ya, se acabó, por fin. Vámonos todos, también los que están ahí, así de vámonos ya. Creo que sí estuvo muy chafísima esta parte. Pero chafísima, poderoso. Yo creo que mejor hay que ver las conferencias de forma individual y ya. El viernes platicamos de las más importantes. Porque si no así... Aplauden fuerte porque seguro terminó. Ay no, así que aburrido estuvo, la verdad. No le echaron ganas a ese. Ahí quedó. Pues bueno, Deps, creo que eso fue todo. Gracias por quedarse hasta acá. Sufrieron conmigo. Sí. Pero bueno, pues ahí estaríamos platicando el viernes mejor. Con más detalle, con más chismecito de cosas más interesantes que esto. ¿No? Sí, estuvo malón, ese evento. Cuando no quieras echarle ganas a una presentación, pon ese video. Estuvo malísimo, pero bueno, ni modo. Sí, no sé qué dejaron para el final, nada. Creo que solo presentaron el que te ayuda en tu código, el Android Studio Bot. Estuvo fatal. Chafísimo.
Pero en fin, pues creo que ya me tengo que ir. Gracias por quedarse todo este tiempo. El viernes hay chisme de verdad, no estas cosas. Y pues bueno, ahí los espero, como siempre. Gracias por dejar su like, suscribirse al canal, ser miembro, ser suscriptor acá en Twitch. Todo, muchas gracias. Vámonos a comer si ya hace hambre. En fin, pues nos vemos el viernes, cuídense. Coman rico, sigan programando. Yo también aquí tengo que programar unas cosillas antes. Y en fin, nos vemos. Hasta pronto.